거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre Sagrado y Viviente, te damos gracias. 우리에게 이렇게 귀한 시간을 허락해 주셔서 하나님의 말씀을 배울 수 있도록 인도해 주심을 감사드립니다. Por guiarnos a este lugar para poder aprender tu palabra. 오늘 이 시간에도 우리의 마음을 주님께서 붙잡아 주셔서 주님이 우리에게 나타내시는 말씀을 깨달을 수 있도록 도와주시기를 원합니다. En esta hora también cuida de nuestros corazones para poder entender tu buena voluntad y tu buena palabra. 한 사람의 영혼도 천하보다 귀하게 여긴다고 하신 주님, Tú que has dicho que un alma vale más que todas las cosas de este mundo. 오늘 주님 앞에 많은 영혼들이 모여 있습니다. En esta hora ante ti hay muchas almas reunidas ante ti. 우리를 사랑해 주시고 불쌍히 주셔서 Amanos y ten misericordia de nosotros. 주님 앞에 받아야 될 은혜들을 내려주시기를 원합니다. Para que podamos recibir esa gracia que tú quieres darnos a cada uno. 시종의 모든 시간을 오직 주님의 말씀만이 나타날 수 있도록 함께해 주시기를 원합니다. Acompáñanos en esta hora para que solamente tu palabra se manifieste en esta hora. 말씀을 전하는 사람의 입술과 마음을 주장해 주시고 Cuida corazón y los labios de quien predica la palabra. 듣는 모든 사람의 귀와 마음도 지켜주시옵소서. Y también cuida los oídos y los corazones de los que escuchan. 참으로 하나님이 어떤 분인지를 진정으로 성경을 통해서 알기를 원합니다. Y solamente por medio de la Biblia queremos conocer quién eres tu Dios. 우리의 생각에 사로잡혀서 잘못된 믿음을 고집하는 사람이 아니라 Que no seamos personas caprichosas que estemos con una fe falsa, 진리를 통해서 올바른 믿음을 갖고 올바로 나아가는 사람들이 되기를 원합니다. sino que caminemos por el camino correcto teniendo la verdadera palabra y la verdadera fe. 오늘 시간의 시종을 온전히 주님께만 의지합니다. Te confiamos este tiempo del estudio solamente en ti. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Y oramos en nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 자, 성경을 오늘 먼저 찾겠습니다. Vamos a buscar en la Biblia. 이사야 41장입니다. Isaías 41. (41장) 21절부터 24절까지입니다. Isaías 41 del versículo 21 al 24. 이것은 하나님께서 하나님 외 다른 신들에게 한 말입니다. Son palabras que Dios le ha dicho a los falsos dioses. 이 세상에는 많은 종교가 있고 En este mundo hay muchas religiones, 많은 신들이 있습니다. muchos dioses. 멕시코에도 많은 종교가 원래 있었습니다. Aquí en México también había muchas religiones. 지금은 물론 같은 하나님을 믿는다고 하지만 Hoy en día mucha gente dice creer en el mismo 또 Dios. 하나님을 잘 알지 못한 채 믿는다고 생각합니다. Pero mucha gente cree sin conocer la verdad quién es ese Dios. 여러분, 다른 신을 믿는 것도 하나님 앞에 잘못되어 있지만 Creer en otros dioses también es incorrecto ante Dios. 하나님을 올바로 알지 못하고 믿는 것도 잘못된 것입니다. Pero también es incorrecto decir que uno cree en Dios sin conocer quién es Dios. 하나님은 많은 신들 중에 하나가 아닙니다. Dios no es uno de los tantos dioses. 다른 신들도 능력 있는 것이 아닙니다. No es que los demás dioses tengan poder. 하나님만이 유일한 신이고 Solamente Dios es el único Dios. 하나님만이 신다운 증거를 나타내는 신이라는 것을 말씀하고 있습니다. Y la Biblia habla que solamente Dios puede dar las pruebas de que es el verdadero Dios. 그래서 이 말씀을 먼저 읽겠습니다. Por eso vamos a leer estos versículos. 자, 제가 먼저 Se los 읽어드리겠습니다. leo yo primero. A los falsos dioses Jehová les dice: Alegrad por vuestra causa ese Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio. Pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. 그 다음에 계속 읽습니다. Les sigo leyendo los versículos. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que de vosotros sois dioses, o a lo menos hace bien o mal, para que tengamos que contar, y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación ese que os escogió. 어제는 우리가 하나님의 말씀에 증험과 성참이 있어야만 하나님의 말씀이라는 걸 공부했었습니다. Ayer aprendimos que en toda palabra de Dios tiene que haber pruebas y cumplimiento también de las profecías. 여기서 하나님은 또 이제 다른 신들에게 말합니다. Y aquí Dios les habla a los demás dioses, a los falsos dioses. 너희가 신이라면 나에게 한번 소송을 걸어봐라. Le dijo que aquí dice: presentad vuestras pruebas si realmente son los verdaderos dioses. 정말 신이라는 증거를 보일 수 있어야만 신입니다. Un verdadero Dios debe tener pruebas de que es el verdadero. 원래
증거가 무엇인지가 여기 몇 가지 나와 있는데 중요한 네 가지를 말하고 있습니다. Hay 4 puntos importantes aquí que habla acerca de esas pruebas. 인간이 할 수 없는 것을 해야 신이고 Obviamente un Dios debe hacer cosas que el hombre no puede hacer. 인간이 모르는 걸 알아야만 신이라고 인정될 수 있죠. Y se reconoce como un Dios, el Dios que sabe todas las cosas pero que el hombre no sabe. 너희가 신이라면 과거 일을 한번 이야기해봐라. Aquí dice, si ustedes son los verdaderos dioses, anúncienos lo que ha pasado en el pasado. 인간 역사가 시작된 때로부터 Desde cuando empezó 오래된 la historia de la 과거를 humanidad. 분명하게 이야기해봐라. Hablar lo que ocurrió en el pasado. 또 너희가 신이라면 미래도 한번 보여봐라. Y si son los verdaderos dioses, hablen del futuro también. 여러분 인간은 오랜 과거도 모르고 El hombre no conoce tampoco la historia antigua de antes, 미래도 모르죠. ni menos conoce el futuro. 우리는 내일 일도 모릅니다. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. 며칠 전에 하이티에 큰 지진이 일어나서 Hace unos días atrás hubo un gran terremoto en Haití. 집이 무너지고 Se derrumbaron 많은 사람이 casas. 죽었습니다. Mucha gente murió. 알았습니까 미리? ¿Ellos sabían eso que iba a ocurrir? 아무도 몰랐던 것입니다. Nadie sabía. 몰랐기 때문에 그 지진에 죽었던 것입니다. Nadie sabía, por eso murieron ahí en el derrumbe y en el terremoto. 그러나 정말 능력 있는 신이 있다면 Pero si de verdad hay un Dios poderoso, 알아야겠죠. debe saber lo que va a pasar. 내일 일도 알고 Debe saber lo que va a pasar mañana. 인간 역사의 끝까지 알 수 있어야 됩니다. Debe saber lo que va a pasar hasta el último día de este mundo. 또 신이라면 Y si es el verdadero Dios, 복도 내리고 también tiene que dar bendiciones, 저주도 내릴 수 있어야 됩니다. como también maldiciones. 원하는 자에게 그 하나님의 큰 축복을 내려주고 A la persona que Dios quiere le tiene que dar bendiciones. 반대로 어떤 자에게는 벌도 내리는 Como por el contrario, debe también dar maldiciones a otras personas. 그런 신이야만 신이라는 것입니다. Cuando tiene estas cosas, o sea, cuando cumple con estos requisitos, se considera como el verdadero Dios. 그런 신이 있습니까? ¿Hay un Dios así? 성경에 있는 하나님 말고 그런 신이 있습니까? ¿Hay otro Dios excepto Dios que haya otro más de así? ¿Hay otro Dios así? 인간 역사에 아주 오랜 과거를 보여준 신이 있습니까? ¿Hubo algún Dios que nos haya mostrado lo que ocurrió en el principio de la humanidad? 없습니다. Nadie. 여러분 옛날 인간의 오래전을 얘기하는 많은 신화와 전설들이 있습니다. Hay muchas leyendas y mitos que hablan de la historia de antes. 예를 들면 로마나 그리스에는 신화들이 있습니다. En Roma, en Grecia, obviamente sí hay dioses, sí hubo 많은 dioses. 신들의 이야기가 있죠. Hay historia de muchos dioses. 태양신, 달신, 별신, Dios del sol, de la luna, de la estrella, 바다의 신, del mar, 바람의 신. del viento. 이 멕시코 인디안 애들도 그런 신들을 믿었습니다. Aquí en el pasado los indígenas en México también creyeron en uno de esos dioses. 그런 신들이 우리 인간 역사의 시작부터 과거를 자세하게 보여줬습니까? Esos dioses nos pudieron realmente mostrar lo que ocurrió en el pasado y lo que va a ocurrir en el futuro? 없습니다. No. 또 미래를 보여준 적 있나요? ¿Alguna vez nos mostró el futuro ellos? 없습니다. No. 그러나 우리가 성경을 배워보면 Pero aprendiendo la Biblia, 우리가 어제 그저께 이틀을 공부했습니다. ayer y anteayer estudiamos 2 días. 창세기 1장을 열자마자 Abrimos primera página del libro de 가장 Génesis. 오래된 이야기가 기록되어 있습니다. Habla la historia más antigua en el libro de Génesis. 태초부터 시작되죠? Empieza de cómo empezó el principio. 태초에 하나님 천지를 창조한 때부터 시작됩니다. Habla de la creación en el principio. 하나님이 이 세상을 어떻게 만드신 것부터 시작하고 Empieza como Dios creó este mundo. 첫사람 우리 조상 아담을 어떻게 만드셨고 De cómo Dios creó al primer hombre que es Adán. 그들을 어떻게 살게 하셨고 Cómo los hizo vivir a 에덴 ellos. 동산을 만드셨고 Creó el huerto del 또 Edén. 인간의 역사가 어떻게 흘러갔는지가 Y de cómo fue corriendo el tiempo de la historia de la humanidad. 아주 자세하게 기록되어 있죠. La Biblia menciona específicamente con los detalles. 죄악된 세상을 물로 심판하는 사건, El acontecimiento cuando Dios juzgó al mundo porque estaba lleno de maldad. 많은 과거 일들이 기록되어 있습니다. Hay muchas historias pasadas que menciona la Biblia. 여러분 과거에 기록된 것을 무조건 우리가 믿을 수는 없습니다. Nosotros no podemos creer todas las cosas pasadas porque la gente lo diga. 그것은 분명한 증거를 확인해 봐야 됩니다. Tiene que haber pruebas de que sí haya ocurrido eso. 여러분 멕시코 땅에 아즈테카 문명이 있었습니다. Aquí en México vivieron la civilización azteca. 여러분 믿습니까? ¿Ustedes sí creen que ellos existieron aquí? 왜 믿습니까? ¿Por qué lo creen? 증거가 있습니다. Porque hay pruebas. 테오테아칸 문명이 있었죠? También estaban en la civilización en lo que es hoy en día Teotihuacán. 그걸 어떻게 믿습니까? Entonces, ¿cómo saben que en ese entonces, en el pasado, vivieron gente en esa zona? 지금도 남아있는 피라미드가 있고 Por las pirámides que hoy en día están ahí. 많은 유적들이 있습니다. Y hay muchas huellas, muchas pruebas que uno puede ver. 우리가 과거 역사를 La historia pasada, 증거를 확인할 때 인정할 수 있는 것입니다. cuando uno ve las pruebas de que ocurrió, uno puede reconocer que eso sí ocurrió. 그러나 아무리 과거에 어떤 이야기가 있어도 Pero aunque haya muchas historias del pasado, 증거가 없다면 pero si no hay pruebas,
믿을 수는 없습니다. Uno no puede creer en eso. 많은 나라의 신화나 전설이 있지만 En el mundo hay muchos mitos y leyendas, 증명되는 것이 없습니다. pero en realidad ninguno de ellos dan pruebas de que eso ocurrió. 그러니까 인정할 수 없습니다. Por eso esos mitos y leyendas no son 그러나 creíbles. 성경은 어떤 책입니까? Pero la Biblia, ¿qué libro es? 모든 과거의 이야기가 사실로 입증이 됐습니다. Todas las historias pasadas han sido comprobadas que son verdaderas. 약 100여 년 전부터 Cientos de años atrás, 전 세계 그 많은 역사학자들 muchos historiadores del 또 mundo, 고고학자들이 como también 그 arqueólogos, 과거 역사를 연구했습니다. estudiaron acerca de la historia pasada. 특별히 성경에 있는 많은 지나간 역사에 대해서 점검을 해보았습니다. Investigaron y analizaron acerca de las historias pasadas que menciona la Biblia. 왜 그러냐면 많은 사람이 성경도 사람이 지어낸 이야기라고 생각하는 사람들이 있었기 때문입니다. Porque hay mucha gente, obviamente, que en el pasado también creía que la Biblia fue escrita por los hombres. 그러나 많은 고고학자들과 역사학들이 확인한 결과 Pero debido a esa investigación que hicieron los investigadores, los historiadores, perdón, y los 성경에 arqueólogos, 기록된 많은 사실들을 사실로 확인했습니다. ellos mismos comprobaron que todas las historias que menciona la Biblia sí ocurrieron. 성경에 많은 지명과 역사적인 사건들이 기록되어 La 있는데 Biblia menciona de muchos acontecimientos de la historia. 모든 내용들이 사실로 입증이 됐습니다. Se comprobaron de que todo eso sí ocurrió una 예를 vez. 들면 성경에는 많은 지명들이 있습니다. La Biblia contiene muchas historias. 우리가 잘 아는 예루살렘부터 시작해서 Por ejemplo, habla de Jerusalén. 많은 지역과 지명이 나옵니다. Habla de varios lugares y zonas en la 성경은 Biblia. 아주 정확한 책입니다. La Biblia es un libro exacto. 어떤 사람이 어느 시대에 어느 장소에서 무슨 일을 했다는 아주 분명한 내용이 기록되어 있습니다. Porque dice qué persona, en qué época, en dónde estuvo haciendo qué cosa. 자, 그런 지명들을 역사학자들이 확인하기 시작했습니다. Los historiadores empezaron a estudiar acerca de esos temas. 놀랍게도 2000여 개의 지명들이 실제로 존재했다는 것을 찾아낼 수 있었습니다. Descubrieron que 2000 de los lugares que ellos han descubierto en la Biblia, hoy en día sí existen huellas de ese lugar. 심지어는 지금 완전히 사라져버린 장소도 También hay lugares que hoy en día obviamente no existen. 발굴 작업을 통해서 확인할 수 있었습니다. Pero por medio de otras investigaciones ellos se dieron cuenta que en ese lugar existió lo que la Biblia menciona. 예를 들어서 창세기 19장에 나오는 소돔과 고모라 지역을 생각해 봅시다. Por ejemplo, pensemos en lo que menciona en Génesis capítulo 19, que es Sodoma y Gomorra. 하나님이 불로 세상을 그 도시를 멸망시켰죠. Esas dos ciudades Dios los quemó con fuego, 아주 죄악된 도시였습니다. porque eran dos ciudades llenas de pecados. 노아 때는 세상을 물로 심판하셨고 En la época de Noé juzgó al mundo con agua. 마지막 때 똑같이 죄악된 세상을 불로 심판하실 것을 성경에 미리 경고하셨습니다. Y la Biblia también nos advierte de que en el fin del mundo Dios va a juzgar este mundo con fuego esta vez. 그 예고편으로 벌하신 지역이 바로 소돔과 고모라 Y 지역이었습니다. como un anticipo a lo que va a pasar el fin del mundo, Dios también juzgó la ciudad de Sodoma y Gomorra con fuego. 그 도시도 아주 죄악된 도시였죠. Esas ciudades también eran ciudades llenas de pecado. 하나님 완전히 불을 내려서 도시를 완전히 불태워 버렸습니다. Dios hizo caer fuego y los quemó completamente las ciudades. 그리고 그 사건은 무려 4,000년 가까이 된 사건입니다. Esto es algo que ocurrió 4000 años atrás. 그리고 그 도시는 사라져 버렸습니다. Esas ciudades desaparecieron. 그러나 성경에 기록되어 있어요. Pero la Biblia sí lo menciona. 그 지역을 찾을 수가 없었습니다. Las personas no podían encontrar dónde estaba ubicado esas ciudades. 근데 몇 년 전에 Pero años atrás, 몇 개 대학 고고학 연구팀이 un equipo de varios países que eran arqueólogos 그 위치를 찾아냈습니다. encontraron la ubicación de esas ciudades. 바로 오늘날 바다가 되어버린 사해 밑에서 찾아냈습니다. Lo encontraron por debajo de lo que es hoy en día Mar Muerto. 이스라엘 사해라는 바다가 있죠. En Israel hay un mar muerto, se llama un mar que se llama Mar Muerto. 완전히 세계에서 제일 짠 바다입니다. Es el mar más salado del mundo. 바로 그 지역에서 찾아냈습니다. En esa zona encontraron Sodoma y Gomorra. 땅속에 깊이 묻혀 있었고 Estaba por debajo de la tierra, 일부는 바닷속에 sepultado. 들어가 있었습니다. Y obviamente estaba ya por debajo de ese mar. 그 고고학자들이 땅을 깊이 파가지고 Los arqueólogos cavaron la tierra, 그 유적지를 찾아냈는데 encontraron restos. 완전히 새카맣게 타버린 도시 흔적이었습니다. Y son huellas de que quedaron quemadas esas ciudades. 여러 그 유적들이 나왔는데 Encontraron muchos restos, 특별히 그 어느 비석이 하나 나왔는데 pero encontraron como una tabla ahí. 그 비석에 도시 이름들이 새겨져 있었습니다. Y en esa tabla estaban escritas los nombres de las ciudades. 성경에 불탈 때에 나왔던 그 도시의 이름들이 그대로 적혀 있는 비석들이 나왔습니다. Es una tabla que menciona todas las ciudades que menciona en la Biblia acerca de Sodoma y Gomorra.
그래서 성경대로 불타버린 도시의 흔적도 찾아냈습니다. Por eso encontraron huellas y restos de esas ciudades quemadas con fuego que menciona la 이와 Biblia. 같이 성경은 많은 증거가 확인된 책입니다. La Biblia es un libro en que contiene pruebas y que han sido confirmadas. 과거뿐이 아닙니다. No solamente habla de pasado. 성경은 이미 오래전에 기록된 성경책입니다. La Biblia es un libro muy antiguo. 이미 3,500년부터 A partir de 3.500 años 약 atrás, 1,900년 전까지 기록이 완성된 책입니다. hasta 1.500 años atrás, durante ese tiempo se escribió la 이 Biblia. 성경은 인간이 갖고 있는 가장 오래된 책이라고 하죠. Se dice que la Biblia es el libro más antiguo del mundo. 이 성경 그 당시의 일과 과거에 기록된 책일 뿐 아니라 No solamente este libro habla acerca de lo que ocurrió en ese entonces cuando fue escrita la Biblia, 그 후에 되어질 미래 일도 기록되어 있습니다. sino también menciona las cosas que van a ocurrir en el futuro. 많은 나라들에 대한 운명이 예언되어 있고 Profetiza acerca del destino de muchos de los países del 인간 mundo 역사에 대한 예언들이 기록되어 있습니다. y habla de profecías del mundo. 그 예언은 시간이 지나며 확인하면은 그 예언이 사실인지를 확인할 수 있습니다. Esas profecías con el tiempo uno puede ver si realmente se está cumpliendo o no. 그것은 성경을 예언을 연구하는 학자들이 또 확인해 보았습니다. Obviamente mucha gente que estudia la Biblia, ellos analizaron e investigaron eso. 이 예언들이 그대로 이루어졌습니다. Y todas las profecías que menciona la Biblia se han cumplido. 성경의 예언이 95%가 이미 예언이 성취되었다고 확인했습니다. Ellos dijeron que el 95% de las profecías del futuro ya han sido cumplidas. 여러분, 예언이라는 것은 인간의 힘으로는 도저히 할 수 없는 것입니다. Una profecía es algo que con capacidad humana no se puede decir. 제가 한번 예언을 해볼까요? ¿Quieren que les dé una profecía? 예를 들면 이런 예언을 한다고 합시다. Supongamos que yo diga una profecía así. 여기가 노갈레스죠? Aquí es Nogales. 지역적으로. Aquí es la zona Nogales. 리오 브랑코에 붙어 있습니다. Bueno, es al lado del Río Blanco. 제가 이런 예언을 한다고 합시다. Supongamos que yo digo esta profecía. 내일 오전 12시에 Mañana a las 12, 자, 노갈레스 무니시표 앞에서 en el municipio de Nogales, 교통사가 날 것이다. va a haber un accidente. 자, 이렇게 얘기하면은 이루어질 확률이 어떻습니까? Si yo digo esta profecía, ¿cuánto es la probabilidad de que ocurra eso? 결코 쉽지는 않죠. No es fácil que ocurra. 반드시 제가 말한 조건이 이루어져야 됩니다. Obviamente, tal como lo digo, tiene que ocurrir entonces. 교통사가 났는데 무니시표가 아니라 좀 떨어진 곳에 일어나면 그건 이루어지지 않는 겁니다. Supongamos que hubo un accidente, pero no fue ahí en el municipio, sino fue un poco retirado de ahí, entonces no se cumpliría lo que dije. 그런데 무니시표에서 일어났습니다. Pero supongamos que ocurre un accidente en el municipio. 11시에 사고가 났습니다. A las 11 ocurrió el accidente. 그것도 이루어진 것이 아니죠. Eso también no se cumplió todavía. 12시에 Debe ser a las 12. 무니시표 앞에서 Enfrente del municipio 교통사가 나야 된다. tiene que haber un 그 accidente. 확률은 상당히 어려운 확률입니다. Es muy difícil que ocurra eso. 어떤 일이 일어날 확률과 일어나지 않을 확률을 2분의 1로 한다면 Si nosotros dividimos cuánto es el porcentaje que ocurra algo de la que no ocurra, 자, municipio 앞에서 de que en el municipio 12시면 a las 12, 확률이 또 더 멀어집니다. obviamente si uno lo especifica más, no solamente dice que es en el municipio que va el accidente, sino habla de un tiempo exacto que es 12. 2분의 1 곱하기 2분의 1 하면 4분의 1이 되겠죠? Entonces obviamente es mucho menos la probabilidad de que ocurra eso a esa hora en ese lugar. 점점 조건이 많아진다고 합시다. Supongamos que uno agrega más condiciones y requisitos de que ocurra eso. 자, 이렇게 예언한다. Supongamos que yo profetizo de esta manera. 내일 12시에 Mañana a las 12, 무니시표 앞에서 en el municipio, 버스와 un autobús 버스도 아웃버스와 un autobús del AU 그다음에 빨간색 승용차가 y un coche, un automóvil rojo, 그리고 빨간색 제타가 que es Jetta la marca. 부딪혀가지고 Esos dos, cada autobús con el coche chocan 어른 남자 2명이 죽고 y dos adultos hombres mueren. 한 명의 여자가 죽고 Una mujer adulta muere 2명의 여자아이가 다칠 것이다. y dos niñas también van a ser lastimadas. 그대로 이루어질 확률은 어떨까요? ¿Cuánto será la posibilidad, la probabilidad de que ocurra tal como lo dije? 거의 더 어렵겠죠? Es todavía menos posible, obviamente, ¿no? 조건이 더 많아졌으니까요. Porque le agregué más detalles. 그런데 만일에 내일 그런 일이 정말 벌어졌다고 합시다. ¿Qué pasa? Supongamos que mañana de verdad ocurra eso, 제가 말한 대로 tal como les dije. 난리가 나겠죠? Obviamente ustedes se asombrarían o no. 막 뉴스가 나가고 O quizás saldría en las noticias. 한국에서 온 목사가 예언한데 그래 이루어졌다. Dice un pastor que vino de Corea, profetizó y tal se cumplió como lo dijo. 내일 방에 여기가 가득 찰 겁니다. Mañana quizás aquí esté lleno. 다서 물어볼 거예요.
Todos estarían preguntando, 제 미래도 좀 봐주십시오. a ver, pastor, venga y dígame qué me va a pasar a mí en el 제가 futuro. 언제쯤 돈 벌 수 있습니까? ¿Cuándo voy a ganar yo dinero? 언제 죽습니까? ¿Cuándo me muero? 그렇겠죠. ¿Sí o no? La gente preguntaría eso. 여러분 예언을 하는 것은 불가능한 일입니다. Es algo muy imposible que uno diga una profecía. 아까 제가 몇 가지 조건을 얘기해도 그 일이 이루어질 확률은 없다고 여러분 단정했습니다. Todos ustedes me dijeron, yo les di todos los detalles, cómo va a ocurrir el accidente, y todos ustedes me dijeron que es muy imposible que ocurra eso. 그런데 그 조건이 수십 가지, 수백 가지로 늘어난다면 Pero ¿qué pasa si yo agrego más detalles y miles de detalles más a eso? 그건 이루어질 수 없는 것입니다. Menos va a ser la probabilidad. 네, 여러분 성경은 Pero la Biblia 수천 가지 예언이 기록되어 있습니다. habla de miles de profecías. 성경 기록의 3분의 2가 예언입니다. Una tercera parte de la Biblia contiene profecías. 근데 그 예언이 이미 95%가 이루어졌어요. Y 95% de todas esas profecías que menciona la Biblia ya han sido cumplidas. 그것을 보면 정말 이 성경은 기적의 책이라고 인정하지 않을 수가 없는 Con 것입니다. eso es imposible uno no creer en esta palabra y realmente esto es un libro de milagro. 나머지 5%도 El 5% que queda 지금 이루어지고 있는 중에 있습니다. en el presente se está cumpliendo. 100% 이루어질 것입니다. Y se va a cumplir al 100% lo que dice la Biblia. 예를 들면 예수님에 대한 예언도 Supongamos acerca de Jesucristo, la profecía. 예수님이 태어나기도 전에 Antes que Jesús naciera, 그 예수님에 대한 생애가 미리 예언되어 있습니다. ya se había profetizado de la venida del nacimiento de Jesús. 약 300여 가지의 예언이 기록되어 있습니다. Hubo 300 profecías que se hablaron antes de la venida de Jesucristo. 어디서 태어나고 ¿Dónde iba a nacer? 어떻게 자라고 ¿Cómo iba a crecer? 어떻게 죽고 ¿Cómo iba a morir? 300여 가지 예언이 미리 기록되어 있습니다. 300 profecías ya hablaban acerca de Jesucristo, del nacimiento y la vida de él. 여러분 300여 가지 예언이 이루어질 확률이 있겠습니까? ¿Ustedes creen que es posible que se cumplan las 300 profecías? 불가능한 거예요. En realidad, en el mundo es difícil que 그런데 se cumpla. 이미 예수님의 생애는 그대로 이루어졌습니다. Pero conforme la Biblia, tal como dice la vida de Jesucristo, se cumplió tal como dice. 태어나고 죽고 부활한 것까지 Habla acerca de que nació, que murió y resucitó. 그대로 이루어졌습니다. Y tal así se cumplió. 여러분 우리가 그 성경을 제대로만 연구한다면 Si uno analiza bien la Biblia, 정말 이 성경은 정말 하나님의 말씀이라는 걸 인정하지 않을 수 없는 겁니다. es imposible no creer que esto es palabra de Dios. 그 예수님 한 분뿐 아니라 No solamente acerca de Jesús, 나라들에 대한 예언, sino profecías acerca de los países. 인간 역사의 많은 내용들이 예언되어 있습니다. Muchas cosas de la historia de la humanidad también lo profetiza. 성경에는 하나님이 천지를 창조한 시작의 이야기가 기록되어 있을 뿐 La 아니라 Biblia no solamente habla de cómo empezó el principio de la historia de la 그 humanidad, 하나님 만드신 하늘과 땅이 없어졌다는 기록까지 예언되어 있습니다. sino también habla que este cielo y la tierra que vemos va a desaparecer. 그리고 인간 역사가 끝날 때 되어질 어떤 사건들도 미리 기록되어 Y 있습니다. la Biblia también menciona profecía de qué va a ocurrir antes que llegue el fin del mundo. 이번 집회는 불과 6일 동안 하기 때문에 Este seminario dura 6 días. 이 모든 걸 자세히 공부할 시간이 없습니다. Por eso no vamos a tener tiempo para estudiar detalladamente todo esto. 이런 바이블 세미나를 한 달을 계속 한다면 Si nosotros hacemos un seminario así, pero que dure un 정말 mes, 자세하게 공부할 수 있을 겁니다. seguramente podemos estudiar detalladamente toda la Biblia. 정말 너무나 충격을 받을 겁니다. Y quizás ustedes se impactarían de lo que van a 저는 그 escuchar. 많은 내용 중에 중요한 몇 가지만을 보여드립니다. Yo solamente en el seminario de todos esos temas importantes le muestro lo más 그 몇 importante. 가지만 봐도 여러분을 알 수 있는 것입니다. Con solo estudiar esa parte de la Biblia ustedes pueden saber. 여러분 성경에는 모든 내용을 다 공부해봐야만 하나님을 믿을 수 있는 건 아닙니다. No es necesario estudiar toda la Biblia para creer en Dios. 그 중에 몇 가지 중요한 걸 확인해봐도 Con solo estudiar una parte de la Biblia y confirmar si es verdadero o no, 하나님의 능력을 우리는 알 수 있습니다. uno puede conocer el poder de Dios. 자, 여러분 추우니까 본체를 좋아하시죠? Bueno, a ustedes les gusta el ponche, ¿no? Más que nada en el frío. 누가 본체를 만들었습니다. Supongamos que hicimos mucho ponche 자, 본체 먹고 싶은데 y queremos comer ponche. 먼저 맛을 봐야겠죠? Hay que probar primero. 그 본체가 정말 맛있는 본체인지 Si de verdad ese ponche salió bien o no, rico o no. 잘못 만든 건지 잘 만든 것인지 Si está bien hecho o mal hecho. 얼만큼 먹어봐야 할까요? ¿Cuánto deben probar de ese ponche para ver si estuvo bien o no? 큰 통에 만들었습니다. Supongamos que tienen una olla muy grande y lo hicieron ahí. 얼만큼 먹어야 맛을 ¿Cuánto 알 수 있어요? deben probar de esa olla para ver el sabor si está bien o no? 큰 주전자를 먹어봐야 할까요? ¿Deben tomar otra olla de eso y tomárselo todo? 아니면 다 마셔봐야 맛이 납니까? ¿O deben tomar toda la olla grande para ver si realmente salió bien o mal? 얼만큼 먹어봐야 돼? ¿Cuánto deben probar? 조그만 숟갈에 한 모금만 먹어봐도 압니다. 한 Con 모금. una cuchara así, poquito, con eso uno sabe el sabor. 그렇지 않아요? ¿Sí o no? 다
다 먹어봐야 맛을 안다는 사람은 좀 미련한 사람입니다. Sería una persona necia la que dice que hay que tomar toda la olla para ver si salió bien o no. 조금만 먹어봐도 맛을 알아요. Con solo probar poco uno sabe. 수박 살 때도요. Lo mismo cuando uno compra una 수박 sandía. 한 통을 다 먹어봐야 그 맛을 아는 건 아니죠. Uno no tiene que comer toda la sandía para ver a qué sabor tiene esa sandía. 조각만 쪼개서 먹어봐도 맛을 Con tal de que den un pedazo para que pruebe, uno puede saber a qué sabe. 이번 집회 중에 어제, 오늘 그리고 그저께 이 시간은 정말 하나님의 능력을 한번 확인해 보는 시간입니다. En estos seminarios, ayer, anteayer y hoy, obviamente estamos haciendo parte de la Biblia para conocer el poder de Dios. 하나님은 정말 놀라운 분이라는 것을 성경을 확인할 수 있습니다. Con la Biblia uno puede saber qué tan grande es Dios. 그리고 여기 있는 대로 축복과 저주도 내릴 수 있는 신이어야 됩니다. Y también el Dios verdadero debe ser un Dios que debe dar bendiciones como también maldiciones. 사람은 축복과 저주를 내릴 수 없습니다. Los hombres no pueden dar bendiciones y maldiciones a alguien. 어떤 사람은 저를 보고 축복해달라고 기도해달라고 부탁하는 분이 있습니다. Hay algunos que vienen y me piden a mí que haga una oración de bendición, 손을 얹고 que le ponga la mano sobre la cabeza 축복을 내려달라고 y que lo bendiga a esa persona. 기도해달라고 부탁하는 분이 있습니다. Y me pide que le haga una oración por eso. 왜 그렇게 하시죠? ¿Por qué piden eso? 다른 교회에서 그렇게 많이 하거든요. Porque en la mayoría de las iglesias creo que lo hacen. 여러분, 많은 목사들이 축복을 많이 해줍니다. Muchos pastores le hacen la oración de bendición. 저희 교회 와서 왜 목사는, 우리 박대성 목사는 축복을 안 해주는가 묻는 사람도 있습니다. Hay algunas personas que preguntan ¿por qué el pastor no hace una oración de bendición? 여러분, 제가 기도해 주는 것은 어려운 것이 아닙니다. De que yo les ore no me cuesta a mí. 솔직하게 말하자면, Pero si yo les digo con toda la sinceridad, 성경적으로 말하자면 bíblicamente si se los digo, 저는 축복해 줄 능력이 없습니다. yo no tengo poder para darles bendiciones. 저뿐 아니라 No solo yo, 어떤 목사도 ningún pastor 손을 얹어서 축복해 줄 수 없습니다. no puede bendecir a una persona solamente poniendo la mano sobre la cabeza y haciendo una oración. 여러분, 의외의 대답이죠? Quizás se sorprenden por la respuesta que dije. 그 제가 성경적으로 정확하게 제가 솔직히 말한 겁니다. Bíblicamente yo fui sincero en lo que acabo de decir. 성경에 바울을 아십니까? Ustedes conocen a Pablo. 바울도 성경에 함부로 축복을 해주지 않았다고 고백합니다. Él confiesa también que él no hizo una oración de bendición a todas las 여러분, personas. 바울이 위대한 사도라는 거 여러분 잘 아시죠? Ustedes saben que obviamente fue uno de los grandes apóstoles. 바울보다 위대한 사도는 없습니다. No hubo otro apóstol más grande que Pablo. 베드로보다도 Más que Pedro. 요한보다도 Más que Juan. 가장 위대한 사도가 바울이었습니다. Pablo fue el más grande de los apóstoles. 자, 우리 생각에 바울같이 위대한 사도라면 Si uno piensa, ¿no? Pablo que es un gran apóstol, 아무에게나 손을 얹으면 pues supongamos que ponía la mano sobre cualquier persona. 모든 병이 다 낫고 Uno piensa, entonces va a sanarse de una enfermedad 모든 quizás. 축복이 다 날 축복을 다 받을 것 같지 않습니까? Uno piensa, si Pablo le pone la mano sobre la cabeza a esa persona y ora por esa persona, quizás reciba bendiciones. 그렇죠? Uno piensa así o no, 근데 그렇지 않았습니다. pero no fue así. 여러분이 성경을 통해서 올바로 알아야 됩니다. Ustedes con la Biblia tienen que saber correctamente. 자, 바울이 제일 사랑했던 사람이 누군지 아십니까? Ustedes saben quién fue la persona que más amó Pablo. 아주 젊은 전도자였고 Era un predicador joven, 아주 바울이 아들과 같이 여겼던 사람입니다. alguien que lo tomaba como un hijo. 누군지 아십니까? ¿Saben quién es? 디모데오입니다. Timoteo. 그런데 디모데는 병이 있었습니다. Timoteo estaba enfermo. 젊었지만 몸이 약했어요. Era joven, pero era débil. 바울이 디모데가 그렇게 아픈 것을 알고 있었고 늘 염려했습니다. Pablo sabía que Timoteo estaba enfermo y siempre se preocupó por él. 우리가 생각하는 바울이 능력이 있었다면 Si realmente como nosotros pensamos, si Pablo hubiera tenido poder, 디모데를 불러가지고 podía haber llamado a Timoteo. 손 얹어서 기도해주면 금방 나을 수 있었겠죠? Pudo hacer la imposición de manos y orar por él, quizás pudo haberse sanado. 근데 고쳐줬습니까? 못 고쳤습니까? Pero lo sanó o no? 못 고쳐줬습니다. No lo pudo sanar. 오히려 바울은 디모데에게 약을 먹을 것을 권했습니다. Al contrario, Pablo le dijo a Timoteo que se tome un medicamento. 병 고칠 수 있으면 약 먹으라고 말할 필요도 없죠. Si Pablo tenía el poder de sanarlo, no tenía por qué decirle que tome una medicina. 그뿐이 아닙니다. No solo eso, 드로비모라는 또 바울이 함께 일했던 일꾼이 있었습니다. también había Trofilio, que era uno de los que trabajaba con Pablo. 선교사였습니다. Era como un misionero hoy en día. 근데 같이 전도하다가 Pero predicando con él, 어느 섬에서 전도를 하고 있었을 때 estaba predicando en una isla, 성경에 보면 밀레도라는 섬입니다. que es Mileto, dice la Biblia. 근데 선교를 하다가 Pero estaba misionando en esa isla 그 사람이 드로비모가 병이 들었어요. y se enfermó.
바울이 못 고쳤어요. Y Pablo no lo pudo sanar. 그래서 바울이 다른 지역에 전도하러 가야 되는데 Pablo tenía que ir a otra ciudad a predicar, 들어보면 갈 힘이 없었어요. pero el otro misionero no tenía fuerza para acompañarlo a Pablo. 거기에 머물러 둡니다. Y Pablo le dice que se quede ahí en esa 병 isla. 나을 때까지 좀 여기 있어라. Hasta que se sane, que se quede ahí. 건강해지면 나중에 날 따라오라. Y cuando se sane, que siga otra vez a Pablo. 여러분, 바울도 모든 병을 고친 게 아닙니다. Pablo tampoco sanó todas las enfermedades. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 많은 사람들이 성경을 오해해서 Mucha gente confunde la Biblia. 교회 나가면 무조건 병이 낫고 Piensa que si va a la iglesia va a ser sanado la enfermedad que 자기가 원하는 tiene. 것을 다 얻을 수 있을 거라고 생각합니다. Y cree que va a recibir todo lo que uno quiere. 그게 잘못한 것입니다. Pero eso es todo incorrecto. 그 잘못하는 것을 이용해서 많은 목사나 강사들이 속이고 있습니다. A través de esas cosas la gente cree en eso, entonces muchos líderes hoy en día y pastores engañan a las personas así. 기도를 하게 하고 Les hacen orar, 사람을 앞에 나오게 하고 les hacen venir al frente de la iglesia 손으로 쳐서 쓰러뜨립니다. y hacen desmayar a esas personas haciéndole oración. 그래서 모든 병이 나았나요? Y así se sanaron ellos. 가끔 병이 나았다는 사람이 있습니다. Hay algunas personas que dicen que sí fueron sanados, 나중에 보세요. pero después vean, 또 아프다고 또 나옵니다. otra vez van a venir porque están enfermos. 속이는 게 많습니다. Mucha gente es engañada. 마귀도 물론 병을 고칠 능력이 있습니다. El Satanás también tiene poder para sanar enfermos. 그러나 병을 무조건 고쳐주는 것이 하나님 뜻이 아닙니다. Pero la voluntad de Dios no es sanar a los enfermos. 그러나 물론 하나님 능력이 있습니다. Dios tiene poder. 예수님이 많은 병자들을 고쳤죠. Jesús sanó a muchos enfermos. 그러나 거기서 우리가 또 알아야 될 것입니다. Creo que tenemos que saber de eso. 예수님이 모든 병자를 다 고쳐줬나요? ¿Jesús sanó a todos los enfermos que estaban ahí? 아닙니다. No, 몇 명을 고쳐줬어요. solo algunos. 거기에도 중요한 의미가 있습니다. Ahí también hay un significado importante. 예수님이 아무나 고쳐준 것이 아니라 Jesús no sanó a cualquiera. 고침받을 수 있는 준비된 사람을 고쳐줬다는 거예요. Sanó a las personas que estaban preparados para recibir la sanación. 예수님은 그 상태를 다 체크해 보았고 Jesús sabía la condición de cada uno. 받을 수 있는 준비된 사람에게만 축복을 내렸습니다. Y a los que realmente estaban preparados les dio la bendición. 바울이 가끔 기적을 일으킨 적도 있습니다. Pablo de vez en cuando también hizo milagros. 그건 바울이 원했다고 무조건 일어난 것이 아니라 Pero no es porque Pablo quiso y lo hizo, 하나님의 말씀을 그곳에 전하고 sino él predicó el evangelio en ese lugar. 하나님이 살아계신 것을 증거하기 Y dio 위해서 testimonio de que Dios vive. 필요에 따라 기적을 일으키게 했던 겁니다. Por eso, para dar testimonio acerca de Dios, de vez en cuando él tuvo que utilizar los milagros. 바울의 뜻대로 기적을 일으킨 것이 아닙니다. Pablo no hizo los milagros conforme a su voluntad. 그래서 그가 사랑했던 디모데나 Por eso Timoteo, que él amaba, 드로비모 같은 사람은 y también otros los 바울은 misioneros, 고치지도 못했습니다. Pablo no pudo sanarlos a ellos. 더 놀라운 것은 Y algo más asombroso, 바울 자신의 병도 못 고쳤다는 것입니다. Pablo ni siquiera pudo sanarse de su propia enfermedad. 바울이 병이 있었죠? Pablo tenía una enfermedad. 자기 병 고쳤어요, 못 고쳤어요? ¿Pudo sanar su enfermedad? 못 고쳤습니다. No. 바울이 못 고친 것이 아니라 No es que Pablo no lo pudo sanar, 하나님이 안 고쳐주신 것입니다. sino que Dios no lo sanó. 어떤 사람에게는 Algunas personas, 병이 있는 것이 하나님 뜻입니다. para Dios es la voluntad de Dios de que tenga esa 우리가 enfermedad. 잘못 오해하고 있는 것이 있습니다. Hay algunas cosas que uno confunde. 하나님께 축복받는 것을 생각할 때는 Cuando uno piensa en recibir la bendición de Dios, 늘 건강하고 piensa que tiene que tener salud, 물질적으로 부유하고 tener muchas riquezas materiales, 모든 일이 잘 돼야 그것이 축복이라고 y 생각합니다. piensa que tener todas las buenas cosas, eso es bendición de Dios. 아닙니다. No es así. 그것은 우리 인간의 기준에 Eso es solamente un pensamiento humano. 오히려 병든 것이 Al contrario, el estar enfermo 축복일 수 있습니다. puede ser bendición. 병들므로 Porque uno teniendo la enfermedad, 몸은 아프고 힘들지만 quizás el cuerpo sufre, 사람은 아프고 힘들 때 pero cuando el hombre sufre y le duele, 정말 하나님을 찾는 마음이 생깁니다. ahí es cuando de verdad busca de Dios. 오히려 하나님을 진정으로 필요로 하게 됩니다. Ahí es cuando de verdad uno necesita la ayuda de Dios. 가난하고 어려울 때 Cuando uno es pobre y está en situaciones 하나님의 difíciles, 축복받을 수 있는 준비가 되는 것입니다. ahí es cuando uno está más preparado para recibir la bendición 그래서 de Dios. 예수님이 이렇게 말씀했습니다. Por eso Jesús ha dicho así: 내가 건강한 사람을 부르러 온 것이 아니다. no he venido a llamar a justos y a 병든 자를 sanos, 부르러 왔다. sino a los enfermos. 가난한 자는 복이 있다 그랬죠. Bienaventurados los que son pobres, 먼저 마음이 가난한 사람이 복이 있습니다. los que son humildes de corazón. 여러분이 지금 아프고 병들고 어려운 문제가 있다고 합시다. Supongo que ustedes ahora tienen un problema, están enfermos. 지금은 당장 그것이 힘들 거예요. Quizás ahora sí sufren por eso. 그래서 이것이
없어지기를 바랄 수도 있습니다. Uno desea liberarse de esta enfermedad o este problema. 그러나 여러분이 정말 성경을 올바로 배우고 Pero si ustedes aprenden correctamente la Biblia, 하나님을 알게 된다면 cuando conocen de verdad de Dios, 그것이 오히려 축복이라는 걸 깨달을 수 있습니다. van a saber que eso es bendición. 나면서 소경된 사람이 성경에 나옵니다. La menciona de un ciego de nacimiento. 태어날 때부터 소경이었어요. Desde que nació ciego. 그래서 부모도 슬퍼했고 Por eso obviamente los padres estaban tristes. 그 자신에게도 고통스러운 일이었습니다. Y era algo que obviamente doloroso para uno mismo. 배울 능력도 없고 No tenía capacidad para aprender tampoco. 부모도 힘이 없어서 O sea, los padres eran pobres. 그가 사는 유일한 방법은 La única manera para él sobrevivir 구걸하는 거였어요. era pidiendo limosnas. 길거리에 앉아가지고 Estaba en la calle sentado 구걸하고 있었습니다. y pedía 자, limosnas. 그 삶을 생각한다면 Si ustedes piensan en la vida de esa persona, 아주 불행한 삶 아닙니까? es una vida infeliz o no. 어쩌다 저렇게 태어났을까? ¿Por qué habrá nacido así? 심지어 예수님의 제자들도 Hasta los discípulos de Jesús 그 사람을 보고 vieron a esa persona 아, 저 사람이 무슨 죄가 있어서 저렇게 y 태어났습니까? dijeron, ¿qué pecado cometió esta persona para que naciera así? 저 사람 죄입니까? ¿Es pecado de él 부모 죄입니까? o es pecado de los 그걸 padres? 질문하였습니다. Eso preguntaron los discípulos. 근데 예수님은 Pero Jesús 하나님이 그를 통해서 하는 일을 나타내기 위해서다. dijo que Dios permitió esa enfermedad para que se muestre el poder de Dios por medio de esa persona. 결국 예수님이 그 사람의 눈을 열어주십니다. Y después Jesús obviamente hace abrir los ojos de esa persona 완전히 새로운 사람을 바꿔줍니다. y cambia su vida por completo. 여러분, 그 사람이 소경이 아니었다면 Si esa persona no hubiera sido ciega, 예수님 만날 수 있었을까요? ¿se pudo haber encontrado con Jesús? 못 만났을 것입니다. No. 그 당시에 눈뜬 많은 종교 지도자들이 있었습니다. En ese entonces había muchos religiosos que tenían los ojos y tenían vista para ver. 오히려 그들은 의롭다고 생각했고 Ellos se creían justos 하나님의 도움도 필요 없다고 생각했습니다. y decían que ellos no necesitan de la ayuda de Dios. 늘 마음은 교만해서 Su corazón era siempre soberbio. 가난한 사람, 병든 사람, Los enfermos, los 그 pobres, 사람을 판단하고 a 있었어요. ellos los juzgaban 그들은 예수님이 siempre. 왔지만 Y cuando vino Jesús, 예수님을 믿지 못했습니다. ellos no creyeron en Jesús. 오히려 불행은 그들이 불행한 사람들이었습니다. En realidad ellos fueron los más infelices. 여러분, 제가 드리는 말씀의 뜻을 이해하십니까? ¿Usted entiende el objetivo por el cual yo hablo estas palabras? 사람은 사람을 축복할 수 없습니다. Ninguna persona puede bendecir a otra persona. 목사뿐 아니라 No solamente pastor, 어떤 위대한 사람도 ninguna persona grande. 사람의 힘으로 축복을 주는 것이 아닙니다. La fuerza de un hombre no puede bendecir a otra 그리고 persona. 하나님이 그 아무나 축복하시는 축복권을 사람에게 맡기지도 않았습니다. Y Dios tampoco le dio poder a ninguna persona para que dé esas bendiciones. 여러분, 어떤 목사가 Un pastor 내가 축복할 능력이 있다고 말하고 que dice, yo tengo poder para darte 내가 bendiciones. 저주를 내면 또 저주받을 거라고 말한다면 Y si dice, yo te voy a maldecir, vas a recibir las 그 bendiciones. 사람은 여러분을 속이고 있는 것입니다. Esas personas los están engañando 제가 아까 entonces. 바울 예를 말씀드렸습니다. Desde ejemplo de Pablo. 바울도 그렇게 하지 못했습니다. Pablo tampoco tuvo ese poder. 그런 목사들이나 그런 사람이 뭘 합니까? Los pastores, los líderes hoy en día, ¿qué hacen? 그런 돕는 자일 뿐입니다. Ellos en realidad son solamente 사람의 ayudantes. 운명을 결정해 주는 사람이 아니라 No son las personas que dicen tu destino es esta y esta. 도와주는 사람이에요. Son gente que ayudan 올바른 선택을 할 수 있도록. para que puedan ir por el bien camino. 하나님의 축복은 La bendición de Dios 그 사람의 상태에 따라 주어지는 겁니다. depende de la condición que está esa 그 persona. 사람이 진정으로 하나님의 축복을 받을 준비가 되어 Si esa 있다면 persona está preparada para recibir la bendición de Dios, 하나님이 축복을 해주십니다. Dios lo bendice. 목사가 아무리 저주를 내려도 Aunque el pastor lo maldiga, 그 사람의 상태가 축복받을 준비가 되어 si 있다면 esa persona ante Dios está preparada para recibir la bendición, 하나님 축복해 줍니다. Dios lo bendice. 아무리 목사가 축복을 해주고 싶어도 Aunque un pastor quiera bendecir a la persona, 그 사람이 하나님 앞에 잘못되어 있고 pero si la persona no está bien ante Dios 축복받을 준비가 안 되어 y 있다면 si no está preparada para recibir la bendición, 그 사람을 저주하십니다. Dios va a maldecir a esa persona. 그래서 목사가 할 일은 Por eso lo que debe hacer el pastor, 잘못된 거 있었다면 잘못된 것을 깨우쳐주고 si hay algo que está mal, corregir lo que está mal. 잘못 믿고 있다면 올바른 것이 무엇인지를 가르쳐 주는 것입니다. Si está creyendo de manera incorrecta, enseñarle el camino correcto a creer en la palabra. 바로 하나님의 뜻을 가르쳐 주는 것입니다. Es enseñar la voluntad de Dios. 성경을 가르쳐 주는 거예요. Es enseñar la Biblia. 그 사람의 상태를 깨달을 수 있도록 도와주는 것입니다. Ayudar a que esa persona entienda en qué condición está. 그것이 올바른 하나님의 일꾼이 하는 일입니다. Eso es lo que hace el verdadero siervo de Dios. 사람을 주장하는 것이 아니라 No es personas que gobiernan sobre otras personas, 돕는 자입니다. sino un pastor debe ser alguien que ayuda a los demás. 오늘 많은 사람이 그것에 속아왔어요. Hoy en día mucha gente vive engañándose así. 여러분, 우리는 이제 속지 말아요. Nosotros no tenemos que ser engañados. 하나님 말씀했습니다.
Hay una palabra de Dios. 다른 신들에게도 말했잖아요. La Biblia le dijo, aquí en la Biblia Dios le dice a los demás dioses, 너희가 신이냐? ustedes son dioses, 그렇다면 축복과 저주를 내려봐라. entonces que den bendiciones y maldiciones. 아무도 축복과 저주를 내릴 능력이 없습니다. Ningún Dios tuvo la capacidad para dar esas bendiciones y 오직 maldiciones. 하나님만이 그런 능력이 있다는 것입니다. Que solamente Dios, el único, Él es el que puede dar eso. 자, 하나님의 그 능력을 축복과 저주를 어떻게 내리는지를 통해서 보여주는 것입니다. Por medio del poder de Dios, Dios muestra obviamente cómo puede dar bendiciones y maldiciones a quienes. 그것은 각 개인을 통해서 하나님이 보여주는 것이 아닙니다. Dios nos muestra independiente a cada uno cómo Dios da bendiciones y 예를 maldiciones. 들어봅시다. Les doy un ejemplo. 내가 어떤 병에 걸렸습니다. Yo tengo una enfermedad 근데 기도했습니다. y yo oré. 병이 나았다고 합시다. Y supongamos que sané esa enfermedad. 자기는 하나님이 낫게 해줬다고 주장할 겁니다. Uno va a decir, Dios me sanó. 그러나 Pero 다 그렇게 믿지 않습니다. no todos creen así. 그 사람이 병에 걸린 동안 기도만 한 게 아니라 약을 먹었거든요. Porque esa persona cuando estuvo enferma no solamente oró, sino tomó medicamento. 병원도 다녔거든요. Fue al hospital. 의사는 뭐라고 할까요? El doctor, ¿qué va a decir? 내가 고쳐준 거예요. Yo lo curé a usted. 그렇게 말할 수 있죠? El doctor puede decir eso. 다른 나라 사람들은 어떻습니까? ¿Qué ocurre en otros países? 한국에는 En Corea 다른 종교가 많이 있습니다. hay muchas religiones 여기 diferentes. 무당이나 이런 사람들 같은 사람들이 Es 있습니다. como aquí la gente hechicera, ¿no? 한국 사람 중에는 En Corea, 병에 걸리면 그런 사람들 찾아갑니다. cuando uno está enfermo busca de esas personas que son 그 hechiceros. 사람들은 귀신을 의지하는 사람들입니다. Son personas que se apoyan en los demonios 그런데 병이 나아요. y se sanan. 누가 고쳐준 거예요? ¿Quién los sanó? 하나님 고쳐준 겁니까? ¿Dios? 아닙니다. No. 여러분 귀신은 죽은 사람을 살리지는 못하지만 Obviamente un fantasma, un demonio no puede volver a vivir. 약간 낫게 해줄 수 있어요. Pero quizás también tiene poder Hola. para que una persona se sane un poco. 사단과 귀신은 하나님을 섬겼던 천사라고 성경에 나옵니다. Porque la Biblia dice que Satanás y sus demonios, ellos antes eran ángeles que servían a Dios. 그러나 마음이 교만해져서 Pero se hicieron soberbios, 하나님을 도전했었습니다. se enfrentaron contra Dios, 그래서 쫓겨났습니다. por eso fueron 하늘나라에서. echados del cielo. 하늘에서 쫓겨나서 이 땅에 온 것이 바로 사탄 마귀입니다. Satanás es quien fue echado del cielo y Dios lo mandó a este 그들은 mundo. 인간을 속이고 Ellos engañan a los hombres, 죄를 짓게 하고 hace que uno peque. 지옥까지 끌고 가는 게 목적입니다. Y el objetivo de ellos es llevarnos al 그들은 infierno. 하나님을 잘못 믿게 만들고 Ellos hacen que uno no crea en Dios correctamente. 하나님 말씀을 모르게 합니다. Hace que uno no lea y no conozca la palabra de Dios. 속이는 자들입니다. Son gente que engaña. 그들도 어느 정도의 능력이 있습니다. Ellos también tienen poder. 모세가 애굽에서 기적을 일으켰습니다. Moisés hizo milagros en Egipto. 근데 그 애굽에는 술사들이 있었습니다. Pero en Egipto también había magos. 그들도 흉내를 냈습니다. Ellos también hicieron milagros parecidos a lo que hizo Moisés. 모세가 지팡이를 던졌더니 뱀이 되었습니다. Cuando Moisés tiró el bastón, se hizo una serpiente. 그런데 그 애굽의 술사들도 지팡이를 대서 뱀을 만들었어요. Los magos también de Egipto tiraron el bastón y se hicieron serpientes. 그렇죠? ¿Sí o no? 그럼 누가 더 셌죠? Pero ¿cuál de los dos fue más fuerte? 모세가 만든 그 뱀이 다른 뱀을 잡아먹었어요. La serpiente de Moisés se comió al otro. 하나님의 능력으로 애굽의 모든 물을 피로 만들었습니다. Con el poder de Dios, obviamente, todo el mar se convirtió en sangre. 그런데 그들 마구들도 물을 피로 막 만들었습니다. Pero los magos también hicieron que el agua se convirtiera en sangre. 세 가지는 따라했습니다. Algunas cosas lo hicieron muy parecido, 그러나 계속하지 못했죠. pero no pudieron seguir haciendo los mismos 왜냐하면 milagros. 귀신이나 마귀의 능력은 제한적이라는 것입니다. Porque el poder de Satanás y de los demonios son limitados. 하나님처럼 완전한 능력을 갖고 있는 것이 아니고 No tienen el poder perfecto de Dios. 하나님처럼 미래를 아는 완전한 지식을 가진 분이 아닙니다. Tampoco tienen el conocimiento y la sabiduría suficiente de conocer el futuro. 그래서 오직 하나님만이 Por eso solamente Dios 모든 걸 알고 계시고 es el que conoce todas las cosas. 모든 능력이 있다는 것을 증거해 주시는 분입니다. Y Dios es quien da testimonio que Él conoce y tiene las pruebas de todo. 그래서 성경을 통해서 그걸 증거하는 거예요. Y por medio de la Biblia nos muestra esas pruebas. 그걸 증거하기 위해서 Y para dar esas pruebas, 하나님은 모든 나라 사람들에게 하나님을 나타내야 됩니다. Dios tiene que mostrar a todas las personas de este mundo acerca de su poder. 자, 지도를 놓고 보면은 Si miramos el mapa, 많은 나라가 있습니다. hay muchos países. 여러분이 살고 있는 멕시코는 이곳이죠? Aquí en México donde vivimos, 이곳입니다. aquí 베라크루스가 이쪽에 있죠? está Veracruz. 저는 이곳에서 왔습니다. Yo vengo de aquí. 이게 한국입니다. Acá es Corea.
저는 동쪽 끝에서 왔고 Yo vengo del extremo oeste. 여러분 사실은 서쪽에 살고 있습니다. Ustedes viven en el oeste. 그런데 성경에 보면은 모든 나라 사람들에게 Pero la Biblia dice que a todas las personas del mundo 하나님을 알려주고 la gente debe conocer de Dios. 하나님만이 유일하신 신이라는 것을 증거하기 위해서 Y para dar testimonio de que Dios es el único Dios, 하나님이 한 민족을 택했습니다. Dios escogió a un pueblo para dar testimonio de Él. 그 민족이 세상 중앙에 사는 민족입니다. Ese pueblo está ubicado en el centro del mundo. 누굴까요? ¿Quiénes son? 바로 이스라엘 민족입니다. Es el pueblo de Israel. 여러분 교회를 다닌 분들은 이스라엘에 대해서 들어보셨을 것입니다. Ustedes que fueron a esa iglesia seguramente conocen de Israel. 이스라엘에는 별명이 붙어 있습니다. Israel obviamente tiene un sobrenombre, 바로 여호와의 증인이라는 que 것입니다. son los testigos de Jehová. 여호와 증인하니까 여러분 많이 들었죠? Ustedes acabo de decir testigo de Jehová, les suena muy familiar esa palabra, 우리 ¿no? 옆집에도 사는데 Dice, tengo uno al lado que vive, ¿no? Que es testigo. 여러분 중에 어떤 분은 나도 여호와 증인 교회 다녔었는데 O algunos dicen, yo antes fui a una iglesia de testigos de Jehová. 그렇게 말할 겁니다. Algunos de ustedes dirán eso. 제가 며칠 전에 여호와 증인을 다니는 분을 만나서 대화를 나눈 적이 있습니다. Hace unos días me encontré con una persona que iba a una iglesia de testigos de Jehová. 근데 제가 분명히 그때도 말씀을 Y 드렸습니다. yo en ese momento también le dije, 멕시카는 절대 여호와 증인이 될 수 없습니다. mexicanos nunca pueden ser testigos de Jehová. 미국 사람도 Tampoco 한국 americanos. 사람도 Tampoco coreanos. 어느 나라 사람도 여호와 증인이 될 수 De 없습니다. ningún otro país puede ser testigo de Jehová. 여호와 증인은 단 한 민족입니다. Solamente una nación puede ser testigo de Jehová. 성경에 기록한 이스라엘 민족입니다. Y la Biblia menciona que es Israel. 이사야 43장 1절에 보면 En Isaías 43, versículo 하나님 1, 이스라엘 민족에게 말합니다. Dios le habla al pueblo de Israel. 너희가 나의 증인이다. Vosotros sois mis testigos. 그 이스라엘 민족의 조상은 아브라함이라는 사람이고 Obviamente el padre del pueblo de Israel es Abraham. 그들을 하나님이 특별히 많은 민족 중에서 택했다고 Y 말합니다. la Biblia dice que de todas las naciones Dios escogió ese pueblo. 그들만이 여호와의 증인입니다. Solamente ellos son testigos de Jehová. 하나님을 증거하는 민족으로 그들을 택했습니다. Porque Dios escogió ese pueblo para dar testimonio de 여호와의 Dios. 증인이라면 영적으로 여호와의 증인이라는 말이 아닙니다. Testigos de Jehová no me refiero a que espiritualmente son testigos de Dios. 자, 세계에 얼마나 많은 나라가 있습니까? En el mundo hay muchas naciones. 약 200여 나라가 있습니다. Hay más de 200 países. 자, 한국도 여기 있습니다. Está Corea ahí. 멕시코는 어디 있나요? ¿Dónde está México? 네, 제일 밑에 있습니다. Ahí abajo. 멕시코 있죠? Aquí está México. 멕시코는 하나님이 특별히 택하지는 않았습니다. Dios no ha escogido al pueblo de México. 근데 특별히 택했다고 해서 특별한 건 아닙니다. De que haya sido escogido tampoco significa que sea más especial. 특별히 축복을 더 받는 것은 아닙니다. Tampoco significa que recibieron más bendiciones. 특히 영원한 축복은 다 똑같이 주어집니다. La bendición eterna cae en todos por igual. 다만 육신적으로 선택한 목적이 Solamente el objetivo por el cual Claro. Dios escogió físicamente a este 말 pueblo 그대로 하나님을 증거하기 위해서입니다. es solamente para dar testimonio de Dios. 그래서 테스티고라고 하는 것입니다. Por eso los llaman testigos. 테스티고란 말은 목격자란 말이고 Testigos son gente que ha visto a esa persona o a ese Dios aquí. 어떤 특별한 일을 자기가 직접 확인한 사람이란 뜻입니다. Personas que han visto un accidente, que vieron un acontecimiento y por eso lo hablan. 하나님은 특별한 분이죠. Dios es un Dios especial. 눈에 보이지 않습니다. No lo vemos. 영원한 분입니다. Es eterno. 완전한 분입니다. Es perfecto. 아무나 그를 볼 수 없고 Ninguna persona puede verlo. 아무나 확인할 수 없지만 Ni tampoco puede confirmar mirándolo a él. 바로 그 하나님을 특별히 이스라엘 민족은 확인했습니다. Pero el pueblo de Israel sí pudo conocer y confirmar quién era Dios. 바로 이게 이스라엘 지도입니다. Esta es 이스라엘 la bandera de Israel. 이스라엘 그 국기에는 특별히 중앙에 다윗의 별이 그려져 있죠. Precisamente aquí en la bandera de Israel está la estrella de David. 그들을 하나님이 선택했습니다. Dios escogió a ese pueblo. 그들의 역사는 완전히 하나님이 직접 다스리는 역사입니다. La historia de ellos es la historia gobernada por Dios. 정말 하나님을 증거하는 민족입니다. Ese pueblo que da testimonio de Dios. 이 성경에 하나님이 이스라엘 민족을 택했다는 것이 기록되어 있습니다. Aquí en este versículo habla que Dios escogió a este pueblo. 신명기 7장 6절입니다. Deuteronomio 7, versículos 6 al 7. 자, 같이 읽어보실까요? Vamos a leerlo juntos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos. 하나님은 이스라엘 민족의 거룩한 백성이라고 표현합니다. Al pueblo de Israel Dios lo llama pueblo santo.
하나님이 많은 민족 중에 특별히 택했습니다. De todas las naciones Dios escogió a ese pueblo. 물론 멕시칸이나 미국 사람을 택한 것은 아닙니다. No escogió a los mexicanos o a los 이 americanos. 성경의 앞뒤를 읽어보면 이스라엘 민족이라고 분명히 적혀 있고 Si uno obviamente lee todo este capítulo de esta Biblia, uno puede ver que es acerca del pueblo de Israel. 그들이 사는 지역까지 아주 특정하게 되어 있습니다. Hasta habla específicamente del lugar de Israel. 창세기 12장에 보면 Génesis 12. 하나님이 아브라함을 불러서 Dios llama a Abraham 땅을 약속합니다. y le promete una tierra, 오늘날 가나안 땅을 말하고 que es la tierra de Canaán. 그들을 큰 민족이 되게 하고 Y le dijo que va a ser una nación grande. 그들이 축복을 받게 될 것을 말씀했습니다. Y habla que van a ser bendecidos. 아브라함을 조상으로 둔 유대 민족에게 하는 말입니다. Son palabras que le ha dicho al pueblo de Israel que tienen como padre antepasado a Abraham. 그들이 하나님의 거룩한 백성이고 Ellos son el pueblo santo de Dios. 그들만이 여호와의 증인입니다. Solamente ellos pueden ser testigos de Jehová. 혹시 여기 여호와적인 교리를 배웠다면 Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez fueron con los 정확히 testigos, 이해하시기를 바랍니다. pero espero que esta vez entiendan quiénes son los verdaderos. 그 이스라엘 모든 역사는 Toda la historia del pueblo de Israel 지금부터 2000년 전, 아니 4000년 전 아브라함을 택한 때부터 시작해서 empieza del llamamiento de Abraham 2000 años antes de Cristo. 그들의 모든 역사, 지금까지가 완전히 하나님이 다스린 역사입니다. Toda la historia de ellos hasta el día de hoy es una historia gobernada por Dios. 그들은 2000년 동안 나라를 잃고 전 세계에 쫓겨다녔고 2000 años, durante 2000 años ellos perdieron el país y fueron dispersos por todo el mundo. 2차 대전 중에 600만 명이 죽는 그런 고통도 겪었습니다. Y en la Segunda Guerra Mundial 6 millones de judíos fueron asesinados. 그것은 하나님이 어떤 분인지를 나타내기 위한 것이었습니다. Eso fue para mostrar quién era Dios. 자, 이스라엘 왜 하나님이 선택했는지 De por qué Dios escogió al pueblo de Israel. 제가 Se 말씀드리겠습니다. los voy a decir. 먼저 신명기 이사야 43장 1절에 보면 Isaías 43, versículo 10. 하나님이 너희는 나의 증인이라고 분명히 말했습니다. Aquí dice, vosotros sois mis testigos. 디세 헤오가 하나님 말씀했습니다. Aquí dice, dice Jehová. 자, 왜 하나님이 이스라엘 택하셨을까? ¿Por qué Dios escogió al pueblo de 이걸 Israel? 분명히 이해하면은 Si uno entiende bien cuál fue el propósito, 멕시칸은 결코 여호와의 증인이 될 수 없다는 걸 알 수 있습니다. uno puede saber que un mexicano nunca puede ser un testigo de 어떤 Jehová. 다른 민족도 여호와의 증인이 될 수 없다는 걸 이해할 수 있습니다. Uno puede entender que ningún otro país puede ser testigo de Jehová, solamente Israel. 완전히 하나님을 믿게 하는 것이 목적이 아니라 El objetivo no es hacer creer en Dios, 분명한 몇 가지 목적이 있습니다. sino hay objetivos importantes. 첫째는 하나님이 살아계신 것을 증거하는 것입니다. Primero, para dar testimonio de que Dios vive, 그분은 살아계시고 de que es un Dios vivo, 그리고 그분은 축복과 저주를 내리는 신이라는 것을 증거해 y 줍니다. para dar testimonio que es un Dios que da bendiciones y maldiciones, 그리고 하나님은 예언하시고 반드시 그 예언을 반드시 성취하는 분이라는 것을 보여줍니다. para mostrar que Dios es alguien que profetiza y cumple con eso. 그리고 이스라엘 민족을 택하신 중요한 이유는 Y otra razón importante por la cual Dios escogió al pueblo de Israel 하나님의 말씀을 기록하고 보존하기 위해서입니다. es para registrar las palabras de la Biblia y para que ellos lo conserven. 이스라엘 땅은 세계 중앙에 있기 때문에 Porque Israel está ubicado en el centro del mundo. 가장 빠른 속도로 전 세계에 그 말씀을 전파할 수 있습니다. Es el lugar más adecuado para que la palabra de Dios se predique rápidamente por el mundo. 그리고 이스라엘 민족을 통해서 하나님의 축복의 근원이 되게 하십니다. Y también para que Israel, por medio de Israel, todas las naciones reciban la bendición de Dios. 이스라엘 민족을 통해서 예수님이 태어났고 Por medio del pueblo de Israel nació Jesús. 그 예수님은 온 세계 축복의 근원이 되는 것입니다. Y Jesucristo obviamente ha venido a ser el ejemplo de la bendición. 그리고 중요한 것은 Y algo muy importante, 모든 민족에게 보여주는 모델로가 됩니다. ellos también fueron escogidos para servir de modelo para los gentiles. 이스라엘 민족 하나님이 어떤 걸 하신 것을 잘 보면은 Si uno ve lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, 하나님은 똑같이 모든 나라 사람에게도 그렇게 하신다는 것입니다. eso significa que Dios también puede hacer lo mismo con las demás naciones del mundo. 어떤 경우에 축복을 내리셨고 ¿De cuándo les dio bendiciones al pueblo? 어떤 경우에 저주를 ¿De 받았는지 cuándo recibieron maldiciones? 그걸 우리에게 가르쳐 주시는 거예요. Dios por medio de este pueblo nos enseña 그래서 eso. 성경을 통해 이스라엘 민족을 우리는 배워야 됩니다. Por eso por medio de la Biblia tenemos que estudiar la historia del pueblo de Israel. 또 중요한 것 한 가지가 있습니다. Y hay algo muy importante. 하나님의 계획을 이스라엘 민족을 통해서 다 나타내시고 Por medio del pueblo de Israel Dios muestra los planes de Él. 특별히 하나님의 시간표와 같습니다. Y es como el tiempo de Dios. 지금 우리가 시간을 보면 Nosotros miramos la hora ahora 오늘 지금 얼마 남았다는 걸 알 수 y 있습니다. sabemos cuántos minutos, cuántas horas quedan del día. 이스라엘 민족 역사를 잘 살펴보면 Cuando uno ve, mira y estudia bien la historia de Israel, 하나님 역사가 언제 끝나는지도 알 수 있습니다. uno puede saber cuándo acaba este mundo. 자, 하루에 2시간씩 공부하는 거 힘드시죠? Sé que es un poco difícil estudiar 2 horas, ¿no? Todos los días.
조는 분이 없어서 감사합니다. Doy gracias que nadie se está quedando dormido. 근데 이제 3일째 되면 이제 몸도 피곤해지죠. Pero cuando llega el tercer día ya es como que el cuerpo empieza a cansarse un poco 오늘부터 más. 중간에 운동하는 시간을 드리겠습니다. A partir de hoy, entre medio, vamos a tener un tiempo de descanso para hacer ejercicio un poco. 자, 팔을 한번 들어보십시오. Les pido que levanten los brazos. 자, 팔 들어보세요. 팔을 쭉 어깨까지 펴보세요. Levanten bien hasta arriba, ¿sí? 자, 손을 이렇게 껴보세요. Pongan las manos así. 자, 왼쪽으로 한번 펴봅시다. Para la izquierda, A la derecha, derecha, atrás, atrás, adelante. adelante. 자, 어깨를 좀 풀어보세요. Relajen los músculos de los hombros. 고개 한번 돌려보시고요. A ver, también el cuello, dan la vuelta. 그다음 이제 입을 크게 벌려보세요. Abran bien la boca ahora. 하품을 지금 하는 겁니다. Les pido que bostecen ahora todos, ¿sí? 자, 하나 더 합시다. Hagamos un ejercicio más. 자, 저처럼 한번 해보세요. 손을 깍지를 끼고, Así pongan las manos, 자, 어깨 뒤로 lo ponen 넘겨보세요. atrás de la nuca. Así, háganlo como yo. 당기면서 Estirándolo. Lo van trayendo lentamente hacia arriba, pero lo van tirando también a la vez, ¿eh? 그 상태에서 앞으로까지. Y así hacia adelante. 어깨가 뻐근해야 됩니다. Uno debe sentir la tensión aquí en los 아주, hombros, ¿sí? 아주 어깨를 풀어주는 좋은 운동입니다. Es un buen ejercicio para relajar los hombros. 자, 손을 바꿔서 Ahora 해봅시다. cambiamos la mano. 다시. 자, 당기면서 Estirándolo, 천천히 해야 됩니다. tirándolo lo tienen que traer para adelante despacio. 자, 앞으로. Lo van trayendo adelante, 자, 이렇게 올려야 됩니다. hacia arriba y adelante, ¿sí? 어떻습니까? ¿Cómo se siente? 여러분, 자기 전에 이 운동을 꼭 하시면 Antes de dormir, si hacen este ejercicio, 멕시코 분들 뭐 어깨 아픈 사람이 많아요. veo que aquí en México hay mucha gente que tiene dolor de hombros. 이 운동을 하루에 한 5번에서 6번씩을 매일 해보세요. Si ustedes hacen este ejercicio siempre antes de dormir, 5 o 6 veces antes de dormir, 아주 좋아질 겁니다. se van a sentir mucho más relajados el cuerpo. 자, 입을 벌려보세요. Abran bien la boca 따라해보세요. y repitan conmigo. 아, Ah, 아, ah, 아, 앞. ah. 더 이상 말씀하지 마시고. Para que ya cierren la boca y ya seguimos, ¿sí? 네. 자, 이스라엘 민족에 대해서 오늘 중요한 것을 더 공부하겠습니다. Vamos a seguir estudiando acerca del pueblo de Israel, ¿sí? 하나님이 이스라엘 민족 이런 목적으로 택하셨습니다. Este fue el propósito por el cual Dios escogió al pueblo de Israel. 이 목적을 이스라엘 민족을 통해서 이루셔야 됩니다. Y Dios, obviamente, este propósito lo tiene que llevar a cabo por medio de este pueblo. 많은 사람들이 교회를 오래 다니고 Mucha gente va a la iglesia, 성경도 갖고 다니지만 llevan la Biblia, 이스라엘 민족을 너무 몰라요. pero no conocen del pueblo de Israel. 뭐 이스라엘 민족 어디에 있겠지. Uno dice, debe estar por algún lado. 뭐 그냥 이스라엘 민족에 대한 얘기한 것은 어떤 상징이겠지. Debe ser solamente como un ejemplo del pueblo de Israel, pero no le importa a uno. 어떤 목사는 잘못 가르칩니다. Por eso hay pastores que enseñan mal. 우리가 영적인 이스라엘이다. Y dice, espiritualmente somos Israel nosotros. 그래서 우리가 선민이다. Por eso somos su pueblo. 우리가 축복받는다. Por eso vamos a recibir bendiciones. 틀렸습니다. Pero está mal. 잘못 해석한 겁니다. Eso es malinterpretar la Biblia. 여러분 이스라엘 민족은 El pueblo de Israel, 실제로 육신적인 축복도 주시고 sí, Dios lo bendijo físicamente y materialmente a ellos, 저주도 내립니다. pero también les dio maldiciones. 아까 이사야서 있는 대로 Como dice en Isaías, 하나님은 축복과 저주를 내릴 수 있는 신이라는 걸 이스라엘 민족을 통해서 보여주셔야 돼요. por medio del pueblo de Israel, Dios tiene que mostrar que es un Dios que puede dar bendiciones como también maldiciones. 세상에 어떤 나라가 받은 적이 없는 축복도 받지만 Obviamente el pueblo de Israel recibió unas grandes bendiciones que otras naciones no recibieron, 무서운 저주도 받습니다. pero también recibieron grandes maldiciones que otras naciones no lo recibieron. 그들이 어떻게 살았는지 여러분 아십니까? ¿Ustedes saben cómo fue la vida de 여러분 ellos? 그들이 받은 저주는 정말 무서운 저주를 Las 받았어요. maldiciones que ellos recibieron fueron de los peores. 이스라엘 민족이 El pueblo de Israel, 어떻게 살았는지에 대해서 성경은 말하고 있는데 la Biblia menciona cómo ellos vivieron. 그들이 하나님 말씀 앞에 올바로 순종하면 축복을 주님은 주신다고 약속했고 Dios le prometió en la palabra de Él que si ellos obedecían la palabra recibían bendiciones.
반대로 불순종하고 죄를 지으면 저주를 내릴 것이 약속되어 있습니다. Pero también les prometió por el contrario, que si ellos desobedecían la palabra recibían maldiciones. 하나님은 이유 없이 축복과 저주를 내리는 게 아니라 Sin causa alguna Dios no da bendición y 그 maldición, 사람의 상태에 따라 축복과 저주를 내리는 거예요. sino dependiendo de la condición que esa persona vive ante Dios, Dios da bendiciones como maldiciones. 이스라엘 민족도 그랬습니다. El pueblo de Israel le pasó eso. 그런 축복을 받을 수도 있었지만 Ellos pudieron haber recibido muchas bendiciones, 저주를 받을 수도 있습니다. pero también maldiciones. 그것은 그들이 선택하는 거예요. Ellos tenían que escoger el camino. 우리가 구약 성경을 자세히 읽어보면 Si leemos bien el Antiguo Testamento, 여러분이 시간이 되면 레위기 26장하고 si ustedes tienen tiempo, lean Levítico 26 신명기 28장을 y 읽어보시면 Deuteronomio capítulo 28. 이스라엘 민족의 축복과 저주가 아주 자세하게 나와 있습니다. Ahí menciona específicamente qué bendiciones podían recibir el pueblo de Israel y qué maldiciones. 한마디로 축복받기 위해서는 순종하면 됩니다. ¿Cómo? 예. Sí, Levítico 레위기 26. 26장하고 Levítico 26, 신명기 28장입니다. Deuteronomio 28. 상당히 깁니다. Son largos esos capítulos. 여러분이 정말 이스라엘에 대해서 알고 싶으면 Pero si ustedes quieren aprender de Israel, 자세히 읽어보면 다 나와 있습니다. ustedes lo pueden leer y ahí van a poder leerlo bien acerca de ellos. 그 내용을 제가 요약해서 설명하는 겁니다. Yo voy a explicarlo en resumen acerca de estos capítulos. 그들이 하나님의 말씀을 순종하고 Si ellos obedecían la palabra de Dios, 축복을 받을 수 있습니다. si obedecían, recibían bendiciones. 반대로 불순종하면 Por el contrario, si desobedecían, 엄청난 저주가 있습니다. recibían 그건 maldiciones. 이스라엘 민족의 선택입니다. Era decisión del pueblo de Israel eso. 근데 이스라엘 민족은 어떻게 살았을까요? Pero ¿cómo creen que ellos han vivido? 순종한 시간은 적었습니다. Fue muy corto el tiempo que ellos vivieron en la obediencia. 불순종한 시간이 많았고 Fueron más años de desobediencia. 그래서 저주를 많이 받았습니다. Por eso fueron maldecidos. 이스라엘 민족의 상태가 성경에 기록되어 La 있는데 Biblia menciona en qué condición estuvieron el pueblo de Israel. 그 중에 한 구절을 보여드리겠습니다. Vamos a ver uno de los versículos. 예스겔서 5장 5절부터 6절까지입니다. Ezequiel capítulo 5, versículos 5 al 6. 한번 읽어보실까요? Vamos a leerlo juntos. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras de su alrededor, pero ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras de su alrededor, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. 이스라엘 민족의 제일 중심은 예루살렘입니다. Jerusalén es el centro de Israel. 거기에 하나님의 성전이 있고 Ahí está el templo de Dios. 하나님을 잘 섬긴다는 종교인들이 거기에 모여 있습니다. Todos los religiosos que dicen adorar a Dios están ahí reunidos. 이스라엘의 중심은 예루살렘이고 El centro de Israel es Jerusalén. 그 주변에 많은 이방 나라가 살고 있습니다. Y alrededor de Israel hay muchas naciones gentiles. 그리고 이스라엘 민족을 하나님이 특별히 선택했고 Dios escogió al pueblo de Israel. 그들에게 먼저 성경 말씀과 율법을 주셨습니다. Les dio a ellos primero las leyes y los mandamientos de Dios. 그런데 어떻게 살았죠? ¿Cómo vivieron ellos con eso? 하나님의 말씀을 거역했고 Ellos desecharon la palabra. 주변에 이방 나라보다 더 악을 행했다고 되어 Y 있어요. aquí dice que ellos cometieron más impiedad que las naciones gentiles. 더 죄를 지었어요. Más pecaron. 어떻게 해야 좋을까요? ¿Qué había que hacer? 하나님은 잘못했으면 선자를 보내서 그 잘못을 깨우쳐 줍니다. Dios siempre cuando ellos cometían un pecado mandaba a un profeta para señalar el pecado. 그 잘못을 뉘우치면 벌을 내리지 않아요. Si ellos se arrepentían de pecado, no había castigo. 근데 이스라엘 민족들은 Pero el pueblo de Israel 마음이 강팍해서 eran duros de 그 corazón. 올바른 선자를 오히려 핍박하고 돌로 때려 죽였습니다. Por eso ellos, ¿qué hicieron? Ellos persiguieron al profeta que Dios enviaba hasta matarlos. 그럼 하나님은 또 다른 선자를 보내주십니다. Entonces Dios enviaba a otro profeta. 그럼 그도 또 죽입니다. A este también lo mataban. 하나님의 아들 예수님도 보냈습니다. Dios al final mandó a su Hijo Jesucristo. 어떻게 했습니까? ¿Qué hicieron con él? 예수님 믿고 섬겼습니까? Ellos creyeron en Jesús y lo sirvieron. 십자가에 죽였습니다. Lo crucificaron en la cruz. 그것이 이스라엘 민족의 상태예요. Esa es la condición del pueblo judío. 그래서 하나님은 이스라엘 민족을 벌하셨습니다. Por eso Dios castigó al pueblo de Israel. 예수님은 Jesús 그들의 운명을 예언했고 profetizó acerca del destino del pueblo de 물론 그 Israel. 예언은 이스라엘 민족 그 많은 과거의 선자들이 예언한 내용이었습니다. Obviamente las profecías que dijo Jesucristo son profecías que muchos profetas en el pasado también lo han dicho. 아까 제가 말씀드린 레위기서와 신명기에서 그 예언들이 다 나와 있습니다. Como les dije, en el libro Levítico y Deuteronomio pueden leer acerca de esas 예수님은 profecías. 아주 그들이 받을 저주를 요약해서 말씀했습니다. Jesucristo en resumen dijo todas las maldiciones que ellos iban a recibir por los pecados. 누가복음 21장 24절입니다. San Lucas 21, versículo 24. 같이 읽어봅시다. Vamos a leerlo juntos.
caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. 이스라엘 민족이 칼날의 죽임을 당한다는 것은 학살을 당하고 무자비하게 정복당할 것을 말합니다. Aquí dice que caerán a filo de espada significa que van a ser asesinados también. 그리고 전 세계에 쫓겨날 것이다. Y ellos iban a ser dispersos por todo el mundo. 그 땅은 황무지가 되고 La tierra de Israel iba a quedar desierta. 이스라엘 백성은 그 나라에 살지도 못하고 전 세계에 쫓겨나고 El pueblo judío no podía vivir en Israel, sino que eran echados de ese pueblo y ellos eran dispersos por el mundo. 각 나라에서 엄청난 고통을 받게 될 것이 예언되어 있습니다. En todos los países que ellos iban a ser perseguidos y asesinados. 그런데 중요한 것은 Pero algo importante, 그렇게 해서 그 나라가 없어진다고 안 돼 있습니다. aquí la Biblia no dice que ese país va a desaparecer por eso. 여기 밟히다가 돌아올 것을 말합니다. Aquí dice que será pisoteada hasta que los tiempos de los gentiles se 즉 cumplan. 이스라엘 민족이 언젠가 회복될 것을 예언한 Eso 것입니다. indica que cuando llegue el tiempo de los gentiles, ahí va a ser restaurada 왜 Israel. 그렇습니까? ¿Por qué? 이스라엘은 증인입니다. Porque Israel son los testigos de Dios. 증인이 죽으면 아무 소용이 없죠. Si un testigo muere, ¿de qué sirve? 살아 있어야 됩니다. Debe estar vivo el testigo. 이것이 성경의 이스라엘 민족에 대한 예언입니다. Esta es la profecía acerca de Israel. 이스라엘 민족은 하나님께 중요한 몇 가지 죄를 지었습니다. El pueblo de Israel cometieron varios pecados. 첫째는 하나님의 말씀을 불순종했습니다. Primero, desobedecieron la palabra de Dios. 이게 아주 중요해요. 하나님을 믿는다는 건 말씀대로 믿어야 돼요. Cuando uno dice creer en Dios, tiene que creer conforme a su 이스라엘 palabra. 민족은 열심도 있었고 El pueblo de Dios tenía celo de Dios. 스스로는 하나님을 잘 섬긴다고 생각했지만 Por sí mismos decían adorar a Dios, 성경대로 믿지 않았다는 pero no creían bíblicamente. 그것이 죄입니다. Eso fue pecado. 그리고 하나님 대신에 헛된 것들을 의지했습니다. Ellos se apoyaron en otras cosas que no eran Dios. 우상을 숭배했습니다. Adoraron a ídolos. 그들이 입으로는 하나님 믿는다고 하면서도 Con labios decían adorar a Dios, 다른 것을 더 의지했습니다. pero adoraron a otros ídolos. 오늘 많은 기독교인처럼 Hoy en día mucha gente que dice llamarse cristianos, 입술로는 하나님을 잘 믿습니다. con labios creen muy bien en 그러나 Dios, 마음은 다른 걸 의지합니다. pero en el corazón se apoya en otras cosas. 돈을 의지하고 Se apoya en el dinero, 세상 쾌락을 의지하고 en los deseos del mundo. 하나님의 말씀보다는 자기 생각을 더 의지합니다. Y más que la palabra de Dios, se apoya en su propio 이게 pensamiento. 다른 신이고 우상입니다. Eso es cometer idolatría. 그리고 그들에게 보내준 그리스도도 배척했습니다. También rechazaron a Jesucristo. 이것이 그들이 지은 세 가지 죄라고 할 수 있습니다. Se puede decir que son los tres pecados más grandes cometidos por el pueblo de Israel. 하나님은 예언된 약속하신 대로 Dios, tal como lo ha prometido, 그리고 예언한 대로 tal como lo ha profetizado, 다른 어떤 민족도 받지 못한 저주를 그들에게 내린다고 약속했고 저주를 그들은 les 받았습니다. prometió que iban a recibir maldiciones si desobedecían y así lo han 우리가 recibido. 역사에서 그것을 확인할 수 있습니다. En la historia del pueblo de Israel lo podemos ver. 자, 이들이 어떤 저주를 받을 것인가? ¿De qué maldiciones van a recibir ellos? 너무 많은 무서운 말씀이 있습니다. Hay muchos versículos que habla de eso. 에스겔서 5장 12절입니다. Ezequiel 5:12. 같이 읽어보실까요? Vamos a leerlo juntos. Una tercera parte de ti morirá de peste y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y otra tercera parte esparciré a todos los vientos. Y tras ellos desenvainaré espada. 유대인 인구의 3분의 2가 죽는다는 거예요. Aquí dice que una tercera parte del pueblo de Israel va a morir. 온역으로 죽고 Por peste, 굶어 죽고 por hambre, 칼에 죽고 por espada. 3분의 1만 살아남아요. Una tercera parte va a morir, dice aquí. 그리고 그들도 편하게 사는 게 아니라 쫓아내버리고 Y los demás vivos no van a quedar vivir cómodamente, van a ser dispersos por el mundo. 그 뒤에 칼이 따라다닙니다. Y detrás de ellos les sigue la espada. 무엇을 말합니까? ¿Qué significa eso? 가는 곳곳마다 죽임을 당할 걸 말합니다. Que donde sea que iban a ser asesinados. 여러분 눈을 뜬 그 순간부터 Supongo que del día que ustedes abren los ojos, 하루 종일 todo el día, 칼이 내 뒤를 따라다닌다고 합시다. si la espada me está persiguiendo a mí, 어떨 것 같아요? ¿cómo se sentirían? 자려고 하면 Si uno quiere dormir, 천장에 그 칼이 나를 떨어지려고 딱 달려있어요. desde el techo está colgado la espada para matarme a mí. 어떨 것 같아요? ¿Cómo se sentirían? 너무 무섭겠죠. Daría miedo. 이스라엘 민족이 그래요. Así fue la vida del pueblo de Israel. 이게 여호와의 증인입니다. Ellos son los testigos de Jehová.
이스라엘 민족 뒤에는 칼이 따라다닌다고 예언하셨어요. Profetizó que detrás del pueblo de Israel les iba a perseguir la espada. 이게 2500년 전의 예언입니다. Esta es una profecía que ocurrió 2500 años atrás. 신명기서는 3500년 전의 예언입니다. El libro de Deuteronomio es una profecía que se dijo 3500 años atrás. 이게 이스라엘 민족이 받을 저주의 예언입니다. Son profecías acerca de la maldición que iba a recibir el pueblo judío. 이게 이루어졌을까요? ¿Creen que se cumplió esto o no? 하나님이 살아계시다면 이루어져야 됩니다. Si Dios vive, esto tiene que haberse cumplido. 대로 이루어졌습니다. Y así se cumplió. 자, 이스라엘 민족이 망한 것은 지금부터 약 1900년 전 1900 años atrás, AD 70년에 en el año 70 después de 그 Cristo, 당시 로마 황제가 나중에 된 타이터스 장군이 예루살렘 성을 en 멸망시켰어요. ese entonces un general llamado Titus, ese general invadió Israel y ha quemado Israel, los ha destruido. 완전히 박살을 냈습니다. Los destruyó por completo al pueblo judío. 다 없애려고 하는데 신하가 한쪽 벽을 남겨두자고 했어요. Quiso desaparecer todo lo que era Israel, pero uno de los soldados le dijo que dejemos parte de esta pared 후대 증거물로. para que quede ahí como recuerdo. 사람들이 모였는데 성벽이 아주 높죠. Aquí ustedes pueden ver esta pared que salta. 그들은 하나님을 입으로 믿었지만 성을 사실은 믿었던 거예요. Ellos más que creer en Dios creían en el templo. 결국 로마는 그들을 박살냈습니다. Roma destruyó al pueblo judío. 지금도 로마에 그 황제의 기념문이 있습니다. Hoy en día está en Roma este arco, 타이터스 개선문이라고 부릅니다. es el arco del triunfo aquí. 여기 보면 예루살렘에서 예루살렘을 멸망시킨 로마 군병들이 성전에 있는 보물을 뺏어가고 있는 장면이 여기 조각되어 있습니다. Aquí está en ese arco dibujado esto de que aquí se pueden ver los soldados romanos que están llevando todos los tesoros que estaban dentro del templo en Jerusalén. 그들은 그리고 전 세계에 쫓겨났습니다. Ellos después fueron echados por el mundo. 그 당시에 로마 그 군대는 유대인을 100만 명 이상을 예루살렘에서 학살했습니다. O sea, 1.000.000 de judíos, en ese entonces los romanos asesinaron en Jerusalén a 1.000.000 de judíos. 그 뒤에도 장군들이 도시들을 샅샅이 뒤져서 죽였고 Después de eso, obviamente, todos los soldados romanos fueron a todas las ciudades de Israel y asesinaron a todos los judíos que veían. 살아남은 사람은 포로로 끌고 와서 노예로 팔았습니다. Y los que eran vivos, quedaron vivos, los vendieron como esclavos. 그리고 유대인들은 그 땅에 살 수 없도록 법을 만들어 버렸습니다. Hicieron una ley para que ningún judío pudiera vivir en Israel. 유대인들은 그 땅에서 Los judíos de esa tierra 전 세계로 쫓겨났습니다. fueron echados a todo el mundo. 유럽으로, Fueron por Europa, 아프리카로, África, 그 유럽에서 다시 아메리카까지 de Europa también fueron para América. 전 세계로 쫓겨났습니다. Fueron echados por todo el mundo. 그 이스라엘 땅에 아예 살지 못하도록 법을 만들어 버렸습니다. Hicieron una ley, un decreto para que ya no pudieran vivir en Israel. 그들이 하나님의 백성이었지만 Ellos eran el pueblo de Dios, 하나님 주신 땅에 살지 못하고 pero no pudieron vivir en esa tierra prometida de Dios y fueron echados 비참하게 살았습니다. y vivieron de manera infeliz. 성경의 예언대로 Tal como dice la Biblia, 이루어졌습니다. se cumplió. 성경에 보면 열방에 흩는다고 그랬습니다. Aquí dice esparcir entre las naciones 자, 그대로 이루어졌습니다. y así se cumplió. 지금 전 세계 유대인들은 Hoy en día los judíos en el mundo 전 세계에 흩어져 살고 있습니다. viven en todas las partes del mundo los judíos. 그리고 그곳에 가서 고생스럽게 살고 있습니다. Y obviamente ellos sufrieron mucho. 여러분 이 사진을 보시면 Si ustedes ven esta foto, 어떤 사람들 몽둥이 들고 사람을 때리고 있죠? parece gente con un palo que está golpeando a la gente 썰어져 있습니다. y están tirados. 보통 몽둥이가 쇠 몽둥이입니다. No es, digamos, un palo de madera, sino es de hierro. 이 러시아 카우나스라는 지역에서 Esto es una ciudad de Rusia. 그 감옥에 있는 죄소자들을 풀어가지고 Soltaron a todos los criminales que estaban encarcelados en esa cárcel 유대인들 사는 동네에 가서 유대인들을 때려서 죽이게 했던 것입니다. y los mandaron a los pueblos donde estaban en Rusia los judíos para que mataran y los golpearan a los judíos así. 다른 이유가 없습니다. No había otra razón, 유대인이라는 이유입니다. solamente porque eran judíos. 그들이 범죄자들이 아닙니다. Los judíos no eran criminales. 오히려 범죄자들을 이용해서 유대인을 죽이겠습니다. Al contrario, los rusos lo que hicieron, utilizar a los criminales para que mataran a los 이게 judíos. 1941년도의 일입니다. Esto ocurrió en 1941. 여러분 1939년도에 2차 대전이 벌어졌습니다. En 1939 vino la guerra mundial. 독일이 전 유럽을 상대로 해서 전쟁을 일으켰죠. Alemania hizo la guerra contra Europa. 처음에는 독일이 그 유럽을 정복하기 시작했습니다. Alemania empezó a gobernar sobre Europa. 그런데 그 독일이 한 일은 Pero algo que hizo Alemania 유대인들을 잡아들이는 거였어요. fue
atrapar a los judíos 그리고 유대를 완전히 멸종시킬 계획을 세웠습니다. y destruir a todos los judíos. 그래서 유대인들은 잡아 이런 별을 달아줬습니다. Por eso a cada judío que los hacía traer les puso una estrella. 지금도 영화 중에 유대인에 관련된 영화들이 많이 나오고 있습니다. Hoy en día hay muchas películas que se ven acerca de los judíos. 여러분 쉰들러 리스트라는 영화를 보신 적 있나요? ¿Ustedes vieron alguna vez la lista de Schindler? 피아니스트, El pianista, 트라이엄프, el triunfo, 안네 프랑크, Anne Frank, que es un nombre, 안네 일기. el diario, sí. 그리고 뭐 여러 가지가 많습니다. Y hay muchas películas famosas de los judíos. 그 영화들은 유대인들이 진짜 고통받았던 일을 실화로 해서 만든 Y 영화들입니다. son películas que muestran el sufrimiento de los judíos en ese entonces. 최근에 나온 중에 비아스 베야, 라비다 에스 베야, Otra película que es La vida es bella. 그것도 마찬가지입니다. Eso también habla de los judíos. 거기 보면 이런 모습들이 잘 나와 있죠. En esas películas ustedes pueden ver acerca de los judíos de esta manera. 유대인들은 아주 특별히 나쁘게 취급했습니다. A los judíos los trataron muy mal. 자, 노란 다윗의 별을 달게 했죠. Le hicieron poner esta estrella de David. 유대인들이 이 별을 안 달고 다니면 Los judíos si no llevaban esta estrella, 샤퍼돼서 죽습니다. lo encarcelaban y lo mataban. 근데 이 별을 단 사람은 Pero todos los que tenían esta estrella 공원에도 갈 수 없고 no pueden ir a los parques, 식당에도 갈 수 없고 tampoco a los restaurantes, 전철도 탈 수도 없고 tampoco se podían subir al metro. 여러 제약을 가했습니다. Tenían muchas cosas limitadas que no podían hacer. 여러분 만일에 미국에 멕시칸들이 많이 살고 있는데 En Estados Unidos hay muchos mexicanos. 그런 법을 만든다고 합시다. Supongamos que hacen una ley 멕시칸이란 표를 달고 다녔는데 que a todos los mexicanos tienen que llevar algo que digan que son mexicanos. 그리고 아무데나 갈 수도 없고 No pueden ir a cualquier lado 아무 식당에도 못 들어간다. y tampoco entrar a cualquier restaurante. 여러분 어떻게 말하시네요? ¿Ustedes cómo reaccionarían? 데몬스트레이션을 일으킬 겁니다. ¿Harían quizás una protesta o no? 왜 우리 이렇게 차별하냐고. Decir, ¿por qué no discriminan? 그렇겠죠? ¿Ustedes harían eso o no? 유대인들은 그 항의도 못했어요. Los judíos ni siquiera pudieron quejarse. 항의하면 어떻게 할까요? ¿Qué pasa si ellos se quejaban? 그냥 총으로 쏴 죽입니다. Con una pistola lo mataban ahí. 그게 유대인들이었어요. Así fue la vida de los judíos. 자 보십시다. Veamos aquí. 히틀러가 나타나서 Apareció Hitler 유대인들을 아예 없애라고 계획을 세웠습니다. y hizo el plan para destruir a todos los judíos. 실제로 이 사람의 계획대로 Y tal como lo hizo el plan de él, 유럽에 있는 유대인 3분의 1을 죽였습니다. una tercera parte de todos los judíos de Europa fueron asesinados. 보세요. Vean aquí. 아이고 여자고 다 잡아들입니다. Niños, mujeres, todos los atraparon. 그리고는 강제 수용소로 보내고 Los llevaron obviamente a los campos de concentración. 그곳에 많은 유대인들 데려가고 일부러 기차도 임시로 나왔습니다. Y ellos pusieron trenes para llevar a esos judíos hacia ese campo. 폴란드에 지금도 유명한 유대인 수용소들이 그대로 보존되어 있습니다. En Polonia hoy en día todavía existen esos campos de concentración que 그곳에 quedaron. 이렇게 수용해 놨습니다. Así los tenían a los judíos. 침대 같습니까? ¿Parecen camas esto? 짐승의 가축우리였습니다. No, eran lugares donde criaban a los animales. 그곳에 유대인들이 이렇게 수용해서 Y ahí dormían los judíos. 강제 노동을 시키고 Los hacían trabajar a fuerza 죽였습니다. y los mataban. 여자들 남자들 숙소가 다르죠? Hombres y mujeres dormían aparte. 여기 있는 유대인들 다 물론 죽었습니다. Todos estos judíos murieron 굶어 죽었습니다. de hambre. 이 사람만 지금 살아남은 사람. Solamente esa persona vive hoy. 이 사람은 미국에 지금 살고 있고 Esta persona vive hoy en Estados 자기가 Unidos 경험한 것을 글로 다 썼습니다. y él escribió en un libro toda la experiencia que él vivió 그래서 ahí. 1986년도에 Por eso en 1986 노벨 문학상을 탔습니다. ganó el premio Nobel. 그 사람 이름이 엘리 위젤입니다. Elie Wiesel es el nombre de él. 여러분 날씬해지고 싶으십니까? ¿Ustedes quieren estar flacos? 멕시코 분들은 날씬해지고 싶어하는 분이 많이 있어요. Creo que aquí los mexicanos muchos quieren ponerse a dieta, ¿no? 이렇게 살면 됩니다. Tienen que vivir como ellos. 이 당시 유대인 남자의 En ese entonces, 평균 체중이 el 35kg였습니다. promedio de peso de los hombres judíos era 35kg. 35 kilos de hombres. 키는 여러분보다 더 큽니다. La estatura era quizás más altos que ustedes. 여자들은 25kg에서 30kg. Las mujeres era promedio de peso 25 a 30 kilos. 몇 킬로 나갑니까? ¿Ustedes cuánto pesan? 묻지 않습니다. Mejor no voy a preguntarlo. 근데 이들이 먹는 음식은 하루에 La comida que comían ellos 빵 한 조각 era un pedazo de pan 그리고 깔도 한 컵입니다. y un vaso de caldo era. 이것이 다예요. Era el todo de la 이렇게 comida. 해서 2달, 석 달만 지내면 Así comen 2 meses, 3 meses 이렇게 날씬해집니다.
Así de flacos van a quedar. 문제는 그 다음이죠. El problema es después. 영양실조에 걸리고 Uno queda desnutrido 죽습니다. y se muere. 이렇게 굶어 죽은 사람도 소수고 Obviamente, algunos murieron así de hambre, 대부분 가스실에서 그냥 도착하자마자 죽였습니다. pero la mayoría los mataron en cuartos de gas. 그들은 도망가지 못하도록 고압 전류가 흐르는 전기줄에 이렇게 가둬놨습니다. Y pusieron aquí para que no escaparan, eran como alambres eléctricos. 가까이 가면 쫙 붙습니다. Si iban ahí, se pegaban ellos de la electricidad. 그리고 말라 죽어요. Y así se secaban y morían. 그냥 놔둬요. Así lo dejaban, 경고입니다. para que las otras personas vean esto. 그리고 죽이기 전에 유대인들을 다 머리를 깎습니다. Antes de matarlos primero les cortaba todo el pelo. 뭐 했을까요? ¿Qué creen que hicieron con los pelos de ellos? 이거 가지고 카페트를 만들어요. Hicieron alfombras. 그리고 이걸 녹여가지고 Luego derretían el pelo 독일군이 만든 잠수함의 방수제로 또 y 만듭니다. lo utilizaron como para impermeabilidad para los submarinos de los alemanes. 머리칼 성분이 방수제 성분으로 좋은 것 같아요. Quizás creo que el pelo tiene un químico algo importante que sirve para que no penetre el agua dentro de un barco. 그렇게 해서 600만 명을 죽였습니다. Así mataron a 6 millones de judíos. 여자만 해도 300만이겠죠? Mujeres quizás 3 millones. 얼마나 많은 머리카락을 모았겠어요? Imaginen cuánto pelo juntaron. 자, 그 머리카락으로 담요도 만들었어요. Hicieron cobijas también con el pelo. 따뜻할까요? ¿Creen que cubría bien, era calentito? 그리고 유대인을 죽여서 그 기름으로 비누도 만들어 썼습니다. También con las grasas de los judíos hicieron jabones. 사람 기름으로 만든 화분이. Con grasa humana fue hecho el jabón. 자, 여기 유대인들이 지금 죽고 있는 모습인데요. Aquí se pueden ver cómo matan a los 처음에는 judíos. 총으로 죽였습니다. Primero con la pistola era. 옷을 벗겨 죽입니다. Obviamente los desnudaban primero, 네. 빨리 썩으라고. para que rápidamente el cuerpo se pudra. 근데 성경에 그것이 다 예언돼 있어요. La Biblia profetiza todo esto. 그 이방인들이 너희들의 옷을 벗기고 Dice que los gentiles le van a quitar la ropa 부끄러움을 주고 y que le van a dar vergüenza. 이런 모습으로 죽일 것이라고 예언돼 있습니다. Y la Biblia profetiza que así van a morir. 아이고 여자고 Niños, mujeres, 다 죽였습니다. todos los mataron. 그뿐이 아닙니다. No solo eso, 생체 실험을 했습니다. hacían experimentos con humanos vivos. 여기 보면 유대인의 산 사람을 고기를 쪼갠 거예요. Aquí es una persona viva que le cortaron la cabeza 그래서 뇌를 테스트하고 있습니다. y están haciendo un experimento con el cerebro. 지금도 바이엘 Hoy en día el Bayer, que es una marca de de aspirina, 파이자나 Pfizer, 많은 그 독일 의학 회사들이 있습니다. hay muchas compañías hoy en día de medicamentos que tienen la marca alemana. 독일이 그 의학적으로 발달된 것은 La razón por la que hoy en día Alemania es uno de los número uno en lo que es 이 당시에 medicina, 많은 유대인들을 가지고 생체 실험을 했습니다. porque en ese entonces ellos experimentaron con muchos de los judíos estando vivos. 50만 명을 500.000 이렇게 실험을 해서 죽였습니다. los experimentaron así y los mataron. 이런 대우를 당한 어느 나라 민족도 없어요. No hay ningún país que haya recibido estas cosas. 유대인 머리를 잘라서 실험하고 있습니다. Cortaban la cabeza de los judíos y así hacen experimentos. 진짜 사람 머리입니다. De verdad es cabeza humana esto. 그리고 산채로 심장을 이렇게 수술하고 있습니다. Y estando vivo le cortaron el pecho para hacer un experimento de corazón. 독일군 의사입니다. Este es un doctor alemán. 그리고 약물 실험을 합니다. También ponían químicos en el cuerpo de las personas. 여자의 다리를 찢어가지고 약물을 투여해보고 테스트를 합니다. Cortaban la pierna de las personas, ahí la piel, le ponían un químico para ver la reacción que tenía. 그리고 아무렇게나 꾸며둡니다. Y así nomás le cosían. 사람 대우를 한 게 아닙니다. No los trataron como humanos. 여러분 아십니까? Ustedes saben 유대인이 얼마나 똑똑한 민족인지 아시죠? qué tan inteligentes son los judíos hoy. 지금은 유대인은 누구보다 돈이 많고 Hoy en día los judíos son los más ricos, 누구보다도 지식이 많고 son los más inteligentes y sabios. 뛰어난 능력을 갖고 있습니다. Tienen una gran capacidad y habilidad. 노벨상을 가장 많이 탄 민족입니다. Son el pueblo que más premios Nobel recibieron. 그런 민족을 Pero ese pueblo 완전히 인간 쓰레기 취급을 한 것입니다. lo trataron como animales, como basura. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 하나님이 그들을 벌하셨기 때문에. Porque Dios maldijo a ese pueblo. 그들이 하나님께 불순종하고 Porque ellos desobedecieron la palabra de Dios 죄를 지었기 때문에. y porque pecaron. 하나님이 버리시면
Si Dios los abandona a ellos, 아무도 건져줄 수 없습니다. nadie puede rescatarlos de eso. 여기 보세요. Vean aquí. 사람 몸에서 생체 그 세균 실험을 한 겁니다. Hicieron obviamente un experimento químico con estas personas y quedaron así. 사람 같지가 않죠? No parecen humanos. 이 여인은 Esta mujer, 석방될 때 23kg였습니다. cuando la liberaron, pesaba 23 kilos. 독일이 망하고 Después que Alemania perdió, 아주 겨우 살아난 몇 명의 사람들 중에 하나입니다. es una de las personas, pocas de esas personas que sobrevivieron de ahí. 대부분 이렇게 가스실에서 죽었습니다. La mayoría murieron en los cuartos de gas. 제가 이 가스실 모형을 가본 적이 있습니다. Yo vi en Estados Unidos un lugar que hicieron como, digamos, un modelo de estos cuartos de gas. 이렇게 생긴 방에 Es como una habitación así. 자, 이만한 방이 Una habitación así, 한 500명을 집어넣습니다. meten a 500 a la vez. 들어올 수 있을까요? ¿Entrarían 500? 불가능해 보이죠? Parece imposible, ¿no? 유대인은 들어올 수 있어요. Los judíos sí entraron. 다 두름, 옷 다 벗고 Les quitaron primero toda la ropa, 팍팍하게. todos apretados, 이유는 목욕하라는 겁니다. y le dijeron que se bañen. 뭐가 내려올까요? ¿Qué creen que salían de ahí? 가스가 내려옵니다. Gas. 그러면 불과 3분 내지 4분 후에 Como era gas tóxico, en 2-3 minutos 죽습니다. morían. 그러면 Y así 다른 독일군, 다른 유대인 일꾼을 이용해서 utilizaban a otros judíos 다 꺼냅니다. para sacar cada uno de esos cadáveres. 제일 먼저 이빨을 뽑습니다. Primero le quitaban los dientes, 금리빨입니다. porque tenían dientes de oro. 그걸 녹여가지고 Derretían ese oro 금괴를 만들어갖고 y hacían tablas de oro 스위스에 수출합니다. y los vendían a Suiza. 일부는 녹여서 비누를 만들고 También, obviamente, con la grasa humana hicieron jabones. 나머지는 불에 태워버립니다. Y todo lo demás del cuerpo lo quemaron. 그렇게 600만 명을 죽였습니다. Así mataron a 6 millones de judíos. 600명이 아닙니다. No hablamos de 600 judíos. 6,000명이 아닙니다. No 6.000 tampoco. 6만 명도 아닙니다. Tampoco 60.000. 60만 명이 아닙니다. Tampoco 600.000. 600만 명. 6 millones. IT에서 몇백 명 죽어서도 세계적인 뉴스가 됐습니다. Hoy en día sabemos que en Haití mucha gente murió y es una noticia mundial ahora. 몇십 명이 죽어도 뉴스가 되는데 Aunque mueran cientos de personas, es una gran noticia. 하나님의 백성이 Pero el pueblo de Dios, 불과 6년 사이에 durante 6 años, 600명이 죽었습니다. murieron 6 millones. 얼마나 놀라운 일이에요? Obviamente es mucho más grande esto. 그 이유를 많은 사람이 모르는 거예요. Pero la gente no sabe por qué les pasó esto. 여러분, 하나님은 Dios 공의로운 분입니다. es alguien justo. 죄를 싫어하십니다. Él odia el pecado. 사람에게 기회를 주시지만 A todas las personas le da la oportunidad. 끝까지 하나님의 뜻을 거역하는 Pero 사람은 hasta el final uno no se arrepiente y niega a Dios. 벌을 내리십니다. Dios lo castiga. 유대인들은 이렇게 벌하셨지만 Así castigó al pueblo judío. 이방인들은 Pero a los gentiles 영원한 심판이 있습니다. nos espera un eterno juicio. 그래서 지옥이 있는 거예요. Por eso existe el infierno. 이게 유대인 가스일에 죽은 시체 모습입니다. Son cadáveres de los judíos que murieron en los cuartos de gas. 태우려고 준비한 거예요. Y así están preparando para quemarlos. 인간 같습니까? ¿Parecen humanos esto? 나무 같죠? Parecen maderas. 다 태우질 못해서 이렇게 쌓아놓은 거예요. No los pudieron quemar a todos, por eso lo dejaron acá en los bosques. 그래서 그 당시 유럽은 유대인 시체 썩는 냄새로 유럽이 진동했습니다. Por eso en ese entonces en Europa olía a cadáver muerto de los judíos. 쓰레기 같지만 인간입니다. Parece basura, pero son humanos. 그들에게 빼앗은 안경이 산더미 같이 쌓여 있습니다. Todos los lentes que le quitaron a los judíos. 그들의 금리빨로 녹여서 만든 금괴를 찾아냈습니다. Aquí encontraron estas 2 tablas de oro que han hecho con los dientes de los judíos de ese entonces. 사람 이빨에 넣는 금은 성분이 좀 다르거든요. Es diferente el químico que contiene, digamos, el oro que uno usa en el diente. 찾아냈습니다. Y encontraron estas tablas que hicieron en ese entonces. 보십시오. Vean esto. 쓰레기장 쓰레기가 아닙니다. No son basuras en el basurero. 유대인들이 이렇게 쌓여 있습니다. Así son los cadáveres de los judíos. 그 시체들을 이렇게 불도저로 밀어서 구덩이를 파고 묻습니다. Con este tractor ellos juntaron todos estos muertos. 그럼 한 사람 죽으면 한 사람마다 무덤을 써줘야 정상이죠? Es muy normal hoy en día cuando muere una persona ponerle una tumba a una persona solamente ahí. 하도 많이 죽었으니까 Pero en ese entonces murieron tantas personas. 큰 구덩이를 파서 Cavaron un gran pozo. 수천 명씩 그것에 묻어버립니다. Miles de personas lo han sepultado al mismo tiempo. 덮어버리고. Y lo taparon. 이게 유대인입니다. Así fue el destino de los judíos. 무섭지 않습니까? ¿No les da miedo ver eso?
왜 이들이 이렇게 망했습니까? ¿Por qué a ellos les pasó esto? 자, 여기 보십시다. Veamos aquí. 같이 읽어봅시다. Vamos a leerlo juntos. Y quedaréis solo unos pocos, en lugar de haber sido tan numerosos como las estrellas del cielo, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. 여러분, 유대인들은 Los 아브라함 judíos. 때부터 4,000년 전부터 선택받은 민족입니다. Desde Abraham, hace 4.000 años atrás, que fueron escogidos ellos. 그들이 정상적으로 인구가 늘어난다면 Si ellos hubieran crecido en población hasta el día de 적어도 hoy, 1억 내지 2억 명이 살고 있어야 돼요. deberían vivir hoy en día 200 millones o 100 millones de judíos en el 멕시코보다 pueblo. 훨씬 많은 인구가 살고 있어야 돼요. Debería haber mayor habitación que en México. 근데 전 세계 유대인을 다 모아도 Pero aunque uno junte a todos los judíos del mundo, 1,500만 명이 안 됩니다. solamente llegan a 15 millones. 10분의 1밖에 안 남은 거예요. Una décima parte quedó de lo que debía ser. 이 예언한 말씀대로 됐어요. Tal como dice aquí en esta profecía, así se cumplió. 왜 조금 남았을까요? ¿Por qué quedaron pocos? 나머지는 벌을 받아 죽은 거예요. Porque los demás fueron castigados y murieron. 하나님의 말씀을 불순종한 결과라는 것이죠. Consecuencia de la desobediencia a la palabra de 이 Dios. 성경 예언대로 이루어졌지 않습니까? ¿No creen que realmente se cumplió tal como lo dice en esta profecía? 지금 유럽에는 유대인을 학살했던 그런 그 장소가 그대로 잘 보존되어 있습니다. Hoy en día hay muchos lugares en Europa que todavía quedan esos lugares donde habían asesinado a los judíos. 여러분, 이스라엘이 그렇게 망해서 만일에 지구상에 그 나라가 없어졌다면 Si Israel, todos hubieran sido destruidos y no hubiera quedado ni uno. 그것은 하나님의 말씀대로 된 것이지만 Obviamente era la desobediencia, por eso debió haber pasado todo eso. 사람들이 이스라엘 민족을 믿어줄까요? Pero si Israel hubiera desaparecido, ¿la gente podía creer en Dios y en Israel? 안 믿습니다. No. 오, 하나님의 백성이 저렇게 망하는 거 보니까 하나님이 힘이 없구나. La gente no hubiera creído en Dios si hubiera desaparecido, porque si no hubieran visto y dice, es pueblo de Dios. ¿Por qué les pasó eso y dónde estaba Dios con ellos entonces? 그렇지 않습니까? ¿No creen que hubieran pensado así los gentiles? 이 모습을 보면서 하나님을 믿기가 어려워지겠죠, 오히려. Mirando esto, era más difícil creer en Dios. 그렇죠? ¿Sí o no? 자, 이들이 자기네 힘으로 나라를 되찾고 아니면 강한 민족이 될 가능성이 있어 보입니까? ¿Hay posibilidad de que ellos, mirando esto ustedes ahora, de que ellos mismos vuelvan a levantarse y que vuelvan a restaurar su nación? 전혀 불가능해 보이죠. Con esto es imposible. 만일 어떤 사람이 암에 걸렸다고. Supongamos que una persona tiene cáncer. 암이 한두 가지가 아니에요. Hay muchos tipos de cáncer. 담배 많이 피워서 폐암 걸리고 Uno fuma mucho y tiene cáncer quizás en el pulmón. 술을 많이 먹어서 위암도 걸리고 O por el alcohol en el intestino o estómago. O de hígado. 여러 종류의 암에 걸렸어요. Hay muchos tipos de cáncer. 살아날 수 있을까요? ¿Podrá sobrevivir esa persona? 살아날 뿐 아니라 건강해질 수 있을까요? Más que sobrevivir, sino podrá volver a ser sano otra vez. 불가능합니다. Es casi imposible. 이스라엘 민족이 그런 상태예요. Así era la condición de los judíos. 그들의 힘으로는 도저히 나라를 되찾을 힘이 없습니다. Con la fuerza de ellos era difícil volver a recuperar su nación. 정말 이들이 회복된다면 Si ellos de verdad vuelven a restaurarse, 정말 하나님의 능력이 증명되는 거겠죠. ahí realmente se prueba el poder de Dios. 그런데 놀라운 예언이 성경에 있는 거예요. Pero hay una profecía grandiosa que menciona la Biblia. 저주도 내리는 분이지만 Que Dios es alguien que da maldiciones. 축복을 내리는 분이라고 그랬죠? Pero dijimos que también da bendiciones. 이스라엘 민족이 어떻게 바뀔 것인지가 La Biblia menciona cómo iba a cambiar el pueblo de Israel. 또 성경에 예언되어 있습니다. También lo profetiza la Biblia. 자, 에스겔서 36장입니다. Ezequiel 36. 같이 읽어봅시다. Vamos a leerlo juntos. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir, porque aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. 자, 이거는 이스라엘에게 하는 말입니다. Se los dijo a Israel. 이스라엘은 땅에 산이 많이 있습니다. En Israel hay muchos montes. 근데 이스라엘은 그 나라가 망하면서 땅도 저주를 받았습니다. Como el pueblo, obviamente, al pueblo le quitaron la tierra, también la tierra misma de Israel fue maldecida. 원래 이스라엘 땅은 젖과 꿀이 흐르는 아주 좋은 땅이라는 La 거죠. tierra de Israel era un lugar donde fluía leche y miel. 여러분, 땅에 젖이 흐르고 De que en una tierra fluya leche 꿀이 흐른다면 y fluye miel, 아주 좋은 땅이란 말이죠. significa que es una buena tierra.
근데 그 주인들이 사라졌습니다. Pero los dueños desaparecieron. 여러분 이 집이 아무리 좋은 집이라도 Aunque esta casa sea la mejor casa, 이 집을 아무도 관리 안 하고 pero si nadie cuida la casa 그냥 내버려 두면 어떻게 y 될까요? lo deja tirado, ¿qué va a pasar? 여전히 깨끗할까요? ¿Seguirá limpio? 10년 지나고 Pasan 10 años, 20년 지나고 pasan 20 años, 50년 지나면 어떻게 될까요? pasan 50 años, ¿qué va a pasar? 못 쓰게 되고 Se hace inútil también. 100년 지나면 Pasan 100 años, 2000년 지나면 2000 años, 다 무너져 없어질 거예요. se derrumba y desaparece esto. 이스라엘 땅이 그랬다는 거예요. Así fue lo que ocurrió con la tierra de 그 Israel. 좋은 땅이 사막이 돼 버렸습니다. Esa buena tierra se hizo desierta, 그 주인인 백성들은 전 세계 쫓겨나서 죽고 있고 porque los dueños de esa tierra fueron dispersos por el mundo y asesinados. 그 땅은 사막이 돼 버렸습니다. Y la tierra se hizo desierta. 그런데 성경이 뭐라고 했습니까? Pero aquí, ¿qué dice la Biblia? 과일을 내라라고 했어요. Dice, llevaréis vuestro fruto, 그 땅이 회복될 것이다. que va a ser restaurada la tierra, 그리고 이스라엘 민족이 돌아올 것이다. y que el pueblo de Israel iba a volver otra vez. 이스라엘 민족이 회복을 약속한 것입니다. Habla una promesa de que iba a ser restaurada Israel. 자, 보십시다. Veamos aquí. 자, 이스라엘 민족에 대해서 제가 보여드릴 자료가 너무 많습니다. Tengo mucho material para mostrar al pueblo de Israel, 시간이 부족해서 pero bueno, por el tiempo que me queda corto, voy a mencionar los puntos más importantes. 죽은 이스라엘 민족이 살아났습니다. El pueblo de Israel que murió, volvió a revivir ahora. 이스라엘 민족이 1948년 5월 14일 날 El 14 de mayo de 1948 이스라엘 독립을 했습니다. se independizó el pueblo de Israel. 여러분 이건 놀라운 기적의 순간입니다. Esto fue un momento histórico y memorable. 지금까지 세계 역사를 연구하는 역사학자들이 Muchos historiadores del mundo, 지구에 많은 사건들이 있었는데 en la historia ocurrieron muchas cosas, 가장 놀라운 사건이 무엇일까? pero decían cuál fue el más grande de los acontecimientos. 연구해서 그거를 결정했습니다. Los historiadores hicieron un análisis y llegaron a una 거의 conclusión. 모든 역사학자들이 일치합니다. Y todos los historiadores llegaron a algo común, 바로 이스라엘이 독립한 사건입니다. que es la independencia de Israel. 이스라엘이 독립한 게 몇 년 만인 줄 아십니까? ¿Ustedes saben después de cuánto tiempo ellos se independizaron? 2534년 만입니다. Después de 2534 años. 바벨론에서 나라를 빼앗겼고 Por Babilonio obviamente fueron destruidos. 2534년 만에 나라를 되찾은 것입니다. Después de 2534 años recuperaron la 그 nación. 땅에서 쫓겨난 지는 1900년 만입니다. Habían sido echados de ese país 1900 años. Después de eso recuperaron el país. 그런 나라 있어요? ¿Hay otro país que haya recuperado su país después de tantos años? 멕시코도 나라를 독립했어요. México también se independizó 에스파냐에서 de España. 몇 년 만입니까? ¿Después de cuánto tiempo? 학생. ¿Estudiantes? Buenas estudiantes. 약 200여 년 만입니다. Alrededor de 200 años. 500년 전에 침공을 했고요. Obviamente 500 años antes ya los españoles ya 여러분 vinieron. 독립을 또 했잖아요. Pero ustedes se independizaron, ¿sí? 우리나라도 한국도 나라를 빼앗겼다가 독립한 적이 있습니다. Corea también una vez le quitaron el país y lo hemos vuelto a 지구상에 recuperar. 어떤 나라도 Pero en ningún otro país del mundo, 500년 만에 독립한 나라도 거의 없고 casi no hay países que después de 500 años hayan recuperado. 1000년 만에 독립한 나라는 아예 없습니다. Y tampoco menos no existe ni un país que después de 1000 años haya recuperado un país. 2000년 만에 독립한 나라는 전혀 없습니다. De que haya recuperado el país después de 2000 años, menos 원래 todavía. 나라를 잃게 되면요. Cuando uno pierde un país, 시간이 오래 가면 결국 독립하지 못하고 más tiempo pasa, es casi difícil independizarse. 나라가 없어져 버립니다. Se tiende a desaparecer ese país. 그렇죠? ¿Sí o no? 이스라엘은 Pero Israel, 2500년 만에 después de 2500 나라를 años, 되찾았어요. recuperaron la nación. 그래서 기적이라고 말하는 거예요. Por eso los historiadores dicen que es un milagro. 그런데 나라만 되찾은 게 아니라 No solamente ellos recuperaron el país, 그 땅에 이스라엘 민족이 돌아왔습니다. ellos volvieron a su tierra. 이스라엘 민족 탄생을 알리는 신문입니다. Este es un periódico que dice ahora nace el Estado de Israel. 이스라엘 민족이 막 돌아오고 있습니다. Los judíos están volviendo a Israel ahora. 그래서 그 땅도 회복되고 La tierra ahora también ha sido restaurada. 이스라엘 민족은 그 민족으로 돌아오고 El pueblo vuelve a su país. 그리고 저주를 받았던 민족이 축복을 받는 민족으로 바뀔 것이 예언되어 있습니다. Y la Biblia profetiza que ese pueblo que ha recibido maldiciones ahora va a 그게 recibir 이스라엘 민족의 bendiciones. 완전한 회복입니다. Es la recuperación completa del pueblo de 예수님 Israel. 말씀대로 Tal como dijo Jesús, 마지막 시대에 que cuando lleguen los últimos tiempos 이스라엘 민족이 회복될 va 것이라고 a ser 말합니다. restaurado el pueblo de Israel.
이스라엘이 돌아오는 과정도 너무 놀라운 말씀이 예언이 Hay 이루어져 muchas 있습니다. profecías también que hablan de cómo el pueblo de Israel iba a volver a su país. 성경에 보면 이스라엘 민족이 회복될 때 Aquí dice también que cuando el pueblo de Israel va a ser restaurada, 주변 이방 나라 사람들이 하나님이 그렇게 하셨다는 걸 믿게 될 것이라고 aquí 말했습니다. dice que la gente alrededor, las naciones alrededor, verán eso y sabrán que Dios lo ha hecho. 성경에 보면 나 여호와가 말하였으니 이루리라 그랬습니다. Aquí en este versículo dice, yo Jehová he hablado y lo haré. 하나님의 말씀이라면 이루어져야 되죠. Si es palabra de Dios, se debe cumplir. 자, 보십시다. Veamos aquí. 이게 이스라엘 땅이었습니다. Esta era la tierra de Israel. 자, 여기 나무가 보입니까? Aquí pueden ver algún árbol. 사막입니다. Es desierto. 이스라엘은 사막 땅이었습니다. Era una tierra desierta. 멕시코에도 사막이 있나요? México hay también lugares desiertos. 네, 북쪽에 좀 있을 겁니다. En el norte quizás no. 그 이스라엘 땅, 멕시코 땅은 너무나 좋은 땅이죠. Pero México por lo general es una buena tierra. 오리사바는 특히 좋죠. Orizaba especialmente, ¿no? 비도 많이 오고. Llueve mucho. 베라크루스는 정말 좋은 땅입니다. Veracruz es una buena tierra. 이스라엘 땅은 La tierra de Israel 가장 나쁜 땅입니다. es el peor de las tierras. 여러분 이스라엘 주변에 많은 나라들이 사막인 거 아시죠? Ustedes saben que todos los países alrededor de Israel viven en desierto. 그래도 다른 나라는 주인이라도 있습니다. Pero sin embargo, aún siendo desierto, tienen dueño de esas naciones. 이스라엘은 주인도 없었어요. Pero Israel no tenía dueño. 근데 그 땅이 Pero esa tierra 놀랍게 회복되었습니다. asombrosamente ha sido restaurada. 거의 병들어 죽어가던 몸이 Es como un cuerpo que se estaba enfermando casi a punto de morir. 회복되는 것 같습니다. Vuelve a recuperar la salud. 이스라엘 땅이 불과 몇십 년 전에 이랬습니다. Años atrás era esta situación en Israel. 저는 이스라엘을 가보았습니다. Yo tuve la oportunidad de visitar Israel. 제가 이 사진 중에 제가 직접 찍은 사진도 있습니다. Hay fotos que yo he sacado personalmente. 자, 보십시다. Veamos cómo cambió. 이렇게 바뀌었습니다. Así cambió. 많은 나무들이 보이죠? Se ven muchos árboles. 이스라엘 사막이라서 비가 안 내려요. Israel es desierto, por eso no llueve. 그래서 먼 갈릴리 호수에서 물을 끌어오고 Por eso de Galilea ellos tienen que traer el agua. 땅을 깊이 파야만 물이 Y 나옵니다. tienen que cavar mucho la tierra para que salga 그 agua. 이스라엘 땅은 다 물을 이렇게 인공으로 줘야 됩니다. Por eso así de manera artificial ellos tienen que alimentar estos pastos. 이렇게 해서 나라를 회복시킨다는 것이 거의 불가능해 보입니다. Es casi imposible uno pensar de cómo esa tierra desierta haya sido restaurada así. 근데 놀랍게도 이스라엘은 변화되기 시작했습니다. Pero asombrosamente está transformándose Israel. 자, 이스라엘 땅이 이렇게 바뀌었습니다. Así ha cambiado. 아주 푸른 녹색의 초원으로 바뀌었습니다. Es una pradera verde. 성경에 보면 에덴 동산처럼 바뀔 거라고 했습니다. La Biblia profetiza que iba a ser como el huerto del Edén. 너무나 아름답고 Muy hermoso. 이제는 많은 동물들이 살고 Y 있습니다. ahora viven muchos animales también aquí. 많은 새들이 날라옵니다. Muchas aves también. 사막에는 새가 살지 않습니다. En un desierto no hay aves. 그러나 이제는 이스라엘 땅에 많은 철새들이 날라왔습니다. Pero ahora en Israel vienen muchas aves a vivir también. 많은 농산물을 생산해서 수출하고 있습니다. Cultivan mucho de lo que es la agricultura y ellos lo exportan. 세계에서 가장 많은 꽃을 수출한 나라가 지금 이스라엘입니다. Israel es uno de los países exportadores del mundo. 유럽에 가장 많은 과일을 수출하는 나라가 이스라엘입니다. Israel es el exportador, el número uno exportador de frutas a Europa. 사막이던 땅이 이렇게 된 거예요. Una tierra que era desierta quedó así ahora. 포도원입니다. Este es donde cultivan la vid. 자, 이렇게 아름다운 땅으로 바뀌었습니다. Así se ha transformado en una tierra hermosa. 성경이 이루어졌습니다. Se cumplió la profecía de la Biblia. 도시를 건축해서 Han sido edificadas 많은 백성들이 돌아 살고 있고 las ciudades y hoy en día mucha gente vive ahora. 아주 멋지고 첨단의 도시들이 세워져 있습니다. Y hoy en día hay muchas ciudades hermosas en Israel. 세계에서 제일 첨단 기술을 가진 그 회사들이 이스라엘에 가장 많다는 걸 여러분 아십니까? Ustedes saben que una de las mayores compañías famosas de construcción viene de Israel. 한국이나 일본이나 미국 같은 나라에도 좋은 회사들이 있지만 En Estados Unidos, Corea, hay muchas también compañías famosas de construcciones. 최고의 회사들은 Pero las mejores del mundo 바로 이스라엘 민족들이 갖고 있습니다. lo tiene el pueblo de Israel. 고속도로입니다. Esta es la carretera. 그리고 유대인들은 이스라엘 땅만 회복시킨 것이 아니라 Pero no solamente Dios restauró la tierra de Israel, 전 세계에서 가장 위대한 이름을 떨치게 될 것이 예언되어 있습니다. también se profetizó que iban a estar siempre en la cabeza y que iban a ser los mejores del mundo. 스바냐 3장에 보면 Aquí en Sofonías 3,
이스라엘 민족이 돌아올 때 Cuando ellos vuelvan a su tierra, 전 세계 명성과 칭찬을 얻게 한다고 그랬습니다. aquí dice que pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. 자, 한번 스바냐 3장 20절을 읽어 보십시다. Sofonías 3:20 vamos a leerlo. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. 하나님의 이름을 날린다는 것은 무엇을 말합니까? ¿Qué dice aquí? Que ellos van a levantar el nombre. 정말 놀라운 능력을 발휘한다는 것이고 Significa que cuando dice que te pondré para renombre, van a ser los mejores. 성경에 있는 예언이 이루어질 것을 말합니다. Y así se va a cumplir esta profecía. 저주를 받았던 시간이 지나가고 나면 Pasando ya los tiempos de maldiciones, 가장 큰 축복이 주어지는 시간이 온다는 것입니다. iban a empezar tiempos de bendiciones para ellos. 지금 전 세계의 지도자가 누굽니까? ¿Quiénes son los líderes del mundo hoy en día? 바로 유대인이라는 것입니다. Los judíos. 유대인을 알면 전 세계가 어떻게 돌아가는지를 알 수 있습니다. Cuando uno conoce al judío, uno puede conocer el 제가 mundo. 보여드리는 건 책 표지입니다. Eso que estoy mostrando son, digamos, las páginas de los libros. 전 세계 유명하게 팔린 책들입니다. Libros famosos en el mundo. 유대인 알면 세계가 보인다. 그런 책이 나왔습니다. Aquí dice, conociendo al judío se puede ver el mundo. 유대인 알면 돈이 보인다고 그랬습니다. Si uno conoce al judío, uno puede ver el dinero. 가장 돈을 많이 갖고 있는 사람이 Los 유대인들이고 judíos son los más ricos con más dinero. 유대인을 연구하면 돈 버는 기술을 배울 수 있다는 것이죠. Si uno analiza a los judíos, uno puede aprender cómo ganar dinero rápidamente. 세계에서 제일 부자가 누굽니까? ¿Quiénes son los más ricos del mundo? 유대인들입니다. Los judíos. 빌 게이츠, Bill Gates, 록펠러, Rockefeller, 로스차일드, Rothschild 세계 가장 많은 돈을 갖고 있고 son los más ricos del mundo. 전 세계 경제를 지배하고 있습니다. Son los que controlan la economía mundial. 멕시코 경제도 유대인들이 잡고 있습니다. La economía de México también está controlada por los judíos. 전 남미는 물론이고 Toda Latinoamérica, 유럽과 미국, Estados Unidos y Europa, 일본과 아시아는 물론이고 Japón, Asia. 전 세계 경제를 장악하고 있는 것이 유대인입니다. Los judíos tienen en sus manos la economía mundial. 그리고 알고 계십니까? ¿Ustedes sabían eso? 성경에 그것이 예언되어 있어요. La Biblia profetiza acerca de eso. 신명기 7장에 보면 Deuteronomio 7. 유대인에게 돈 잘 버는 재주를 주신다고 그랬어요. Dios dijo que le iba a dar la inteligencia y sabiduría para ganar dinero. 그게 바로 하나님이 주신 돈입니다. Es un don que Dios le dio a ellos. 미국을 지배하고 있는 사람들이 유대인입니다. Los judíos controlan Estados Unidos. 그래서 미국을 유대인이 점령했다고 도 말을 합니다. Por eso dice que los judíos están gobernando sobre el mundo. 미국의 어느 유명한 사람이 미국은 유대인이 다스리는 땅이라고 고백을 했습니다. Una persona americana famosa de Estados Unidos dijo que Estados Unidos está controlada por los judíos. 미국의 백악관, 즉 대통령 뒤에도 유대인이 모든 능력을 미치고 있다는 La 것입니다. Casa Blanca significa, o sea, detrás del presidente también están los judíos. 이미 그것은 다 아는 유명한 사실입니다. Esto es algo, una realidad que todos sabemos. 아시아에서 가장 부자인 홍콩에 살고 있는 사람도 유대인입니다. En Asia, la persona más rica que vive en Hong Kong también es judía. 여러분 스페인에 돈 많은 부자 중에 유대인들이 많은 거 아십니까? Ustedes saben que en España los más ricos, la mayoría son judíos. 제가 특별히 한 사람을 소개하죠. Quiero presentarle a una persona. 이 사람은 1년에 1억 불씩 버는 사람입니다. En un año esta persona gana 100 millones de dólares en un año. 6년에 600미연에서를 벌었습니다. Y esta persona en 6 años ganó 600 millones de dólares. 유대인 여자입니다. Es judía, 대단한 능력을 갖고 있죠. tiene gran poder. 근데 이 언니는 더 돈을 많이 번대요. Su hermana dice que gana más todavía. 세계 다이아몬드가 비싸다는 거 여러분 아시죠? Ustedes saben que hoy en día en el mundo diamante es muy caro. 다이아몬드의 88%를 유대인이 갖고 있어요. El 88% del mercado de diamantes está controlado por los judíos. 전 세계 돈을 다 갖고 있어요. Ellos tienen todo el dinero del mundo. 성경에 말하기를 유대인은 머리가 되고 꼬리가 되지 않는다고 했습니다. La Biblia dice que Dios le pondrá como cabeza y no por cola. 그것이 분명한 예언입니다. Esta es una profecía que se 가장 cumplió. 높은 위치에 있고 Van a estar en lo más alto 가장 축복받는 백성이 될 것을 y 예언하십니다. van a ser el pueblo bendecido. 그래서 세계 만민이 유대인을 보고 두려워한다고 했습니다. Por eso dice que todos los pueblos de la tierra verán al pueblo de Israel y temerán a él. 성경 곳곳에 이런 예언들이 이루어져 있습니다. En varias partes de la Biblia habla de estas profecías que se han cumplido.
유대인이 세계를 지배하고 있다고 말합니다. Y dice que obviamente los judíos controlan el mundo. 유명한 유대인들이죠. Son judíos 미국의 famosos. 국무장관을 했었고 Ella era el secretario de Estado antes. 최고의 영화 감독 스필버그, Spielberg, que es un director famoso, 이 러시아의 권력자, una persona muy famosa que tiene poder en Rusia, 세계에서 가장 큰 투자자 조지 소로스, el mayor inversionista del mundo que es George 이 Soros, 사람들 유대인들입니다. son judíos. 제가 몇 명의 대표적인 유대인들을 Les voy 보여드리겠습니다. a mostrar algunos judíos que representan aquí en este mundo. 엘리자베스 여왕도 유대인입니다. La reina Elizabeth judía, 영국에 살고 있지만 vive en Inglaterra, 유대인의 피가 그 안에 들어간 것입니다. pero dentro de ella está la sangre 제가 judía. 그 히스토리를 얘기하려면 시간이 걸려서 Si 설명합니다. les hablo la historia de ella y cómo fue judía es un poco largo, ¿sí? 유대인을 소개하는 책자에 다 나온 것입니다. Pero en libros que hablan de los judíos se menciona acerca de ella también. 그리고 아인슈타인, Einstein también, 최고의 과학자죠. obviamente un científico famoso. 공산주의 이론을 창안한 칼 마르크스, Carlos Marx, que obviamente también él era comunista, que hizo la teoría comunista. 민주주의, 공산주의 다 유대인이 만들었어요. Lo que es comunismo, todo eso obviamente fue creado por los judíos. 그만큼 머리가 좋다는 것이죠. O sea, ellos son los que han creado esos partidos políticos. 정신 분석의 대가라고 불리는 지그먼트 프로이드. Este es un psicólogo famoso que es Sigmund Freud, 유대인 중에 유명한 의사도 많습니다. que también es judío, y también dentro de los judíos hay muchos famosos médicos. 컴퓨터를 만드는 그 회사들도 유대인들 겁니다. Compañías de computadoras que ustedes conocen hoy en día son de judíos. 컴퓨터의 핵심 부품인 CPU는 인텔사에서 만드는데 La CPU, que es parte de la cabeza de las computadoras, que ha sido creada por la compañía 그걸 Intel, 설계하는 것은 회사는 물론 이스라엘에 있습니다. obviamente Israel, ahí es donde está la compañía que arman todas estas 그리고 cosas. 마이크로소프트사도 바로 유대인 회사입니다. Microsoft también es una compañía judía. 빌 게이츠는 아주 유명한 유대인이죠. Bill Gates es uno de los judíos más famosos. 영화계에도 유명한 유대인들이 많습니다. Hay muchos también famosos actores y actrices que son judíos. 멀러도 유대인이었고 Aquí Taylor, 엘리자베스 테일러도 유대인이고 ella era judía. 많은 유대인들이 있습니다. Hay muchos judíos famosos. 그리고 가장 놀라운 것은 Y algo más asombroso, 연말에 오면 노벨 수상자가 결정되는데 cada año siempre a fin de año se les entrega el premio Nobel. 유대인이 거의 독식을 합니다. Pero la mayoría de los premios Nobel fue recibido por los judíos. 작년에도 6명인가 유대인이 탔습니다. El año pasado también 6 judíos recibieron el premio Nobel. 멕시코는 몇 명 탔습니까? México, ¿cuántos? 나디? ¿Ninguno el año pasado? 한국 사람도 없었습니다. Corea tampoco hubo. 지금까지 세계에서 가장 노벨상을 많이 배출한 나라는 O sea, de los países que mayores han recibido el premio Nobel 물론 유대인입니다. son los judíos. 100명이 나왔습니다. 100 judíos recibieron hasta ahora premio Nobel. 한국 사람 1명이고 Coreano, 1. 멕시칸 Mexicanos, unos 2. 1. uno o dos. 유대인 인구가 그렇게 적은데 O sea, Israel tiene una población muy pequeña, 그런데 그렇게 많은 노벨 수상자가 나왔어요. pero tantos recibieron el premio Nobel. 그러니까 그들이 그렇게 많이 죽었고 고통을 받았는데도 불구하고 Tantos han sufrido y han sido asesinados de ellos, 그렇게 뛰어난 능력을 발휘했습니다. pero ahora tienen tanto poder. 어찌 된 일입니까? ¿Cómo fue eso posible? 그들 뒤에 하나님이 계십니다. Porque detrás de ellos está Dios. 하나님을 증거하는 민족이기 때문에 Porque es el pueblo que da testimonio de Dios. 하나님이 축복하는 자에게 축복을 주고 Por eso a que Dios ve, o sea, a los que bendicen a Dios, Dios los bendice. 저주를 내릴 수 있다는 것을 보여주는 것입니다. A través de ese pueblo Dios mostró que puede dar bendiciones como también maldiciones. 그 유대인들이 지금도 살고 있고 Esos judíos hoy viven. 그들을 통해서 하나님은 자신을 나타내는 것입니다. Por medio de ellos Dios muestra quién es 그래서 Él. 유대인들이 바로 여호와의 증인입니다. Por eso los judíos son los testigos de Jehová. 맞습니까? ¿Correcto o no? 멕시카는 될 수 있습니까? 없습니까? ¿Mexicanos pueden ser testigos de Jehová? 될 수가 없습니다. Nunca. 그러니까 걱정하지 마십시오. Pero no se preocupen. 여호와 증인은 안 돼도 Aunque uno no sea testigo de Jehová, 더 중요한 증인이 될 수 있습니다. podemos ser testigos más importantes 이제 내일과 todavía. 모레를 통해서 A partir de mañana y pasado, 유대인 아닌 이방인들에게는 no a los judíos sino a los 하나님 gentiles, 어떤 축복을 주시는지 vamos a aprender qué bendiciones Dios da a los gentiles 또 어떤 저주가
경고되어 있는지 y también qué maldiciones y qué juicios nos espera a los gentiles. 그것을 배우겠습니다. Vamos a aprender de eso. 그것이 중요한 거예요. Eso es lo importante para nosotros. 우리가 유대인을 배우는 이유는 La razón por la cual aprendemos los judíos. 유대인을 통해서 하나님이 어떤 분인지를 알아야 되는 거예요. Por medio de los judíos tenemos que saber quién es Dios. 하나님은 어떤 면에서는 좋은 분이지만 Que en un lado es bueno Dios, 아주 무서운 분이기도 pero 합니다. también es alguien temeroso. 아시겠습니까? ¿Sí? 오늘 하나님을 유대인을 통해서 배웠습니다. Acerca de ese Dios aprendimos por medio del pueblo de Israel hoy. 지금도 살아계시며 Ese Dios vive hoy 지금도 우리에게 축복을 주기 y 원하십니다. también desea darnos bendiciones a 그러나 그것은 nosotros. 우리가 선택해야 되고 Pero nosotros tenemos que escoger esa decisión. 축복받을 준비가 돼 있어야 되는 Tenemos que 거죠. estar preparados y tomar la buena decisión y el buen camino. 이제 내일은 Mañana 제일 중요한 시간입니다. es el tiempo más 하나님이 importante. 여러분에게 주시는 말씀이 있어요. Mañana obviamente vamos a aprender de palabras que Dios les da a cada uno de 여러분 ustedes. 각자가 하나님께 배워야 될 말씀이 내일 이제 있습니다. Mañana vamos a aprender de palabras que Dios les habla específicamente a cada uno. 이제 나머지 시간이 더욱 중요합니다. Los días que quedan son más 이제 importantes. 남은 시간도 빠지지 마시기를 Les pido que 바랍니다. sin falta puedan estar presentes. 하나님이 우리에게 주시는 영원한 축복을 Esa eterna bendición que quiere darnos Dios. 누가 받을 수 있고 ¿Quiénes son los que pueden recibirlo? 그것을 우리가 이제 배워야 됩니다. Acerca de eso lo vamos a estudiar mañana. 오늘 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre viviente, te damos gracias. 오늘도 중요한 말씀들을 배웠습니다. Hoy también aprendimos de palabras muy importantes. 참으로 하나님은 지금도 살아계신 분이고 De que tú vives hoy en día 인간의 모든 운명을 결정하시는 분임을 배웠습니다. y que en tus manos está el destino de todos los hombres. 우리의 과거, 현재, 미래를 다 보고 계신 분입니다. Tú miras nuestro pasado, presente y futuro. 이번 집회를 통해서 우리가 하나님을 올바로 알고 믿게 되기를 원합니다. Por medio de este seminario queremos conocerte correctamente y creer en ti 이제 correctamente. 우리가 어떻게 올바로 살아야 되는지를 Y de cómo tenemos que vivir correctamente ante ti. 성경을 통해서 가르쳐 주시기를 원합니다. Enséñanos por medio de la 이제 Biblia. 나머지 시간도 주님이 함께해 주셔서 Los tiempos que quedan también acompáñanos. 우리가 꼭 배워야 될 말씀을 놓치지 않도록 도와주옵소서. Y ayúdanos a poder escuchar todas las palabras que tú nos hablas. 발걸음을 인도해 주시기를 원합니다. Guía nuestros pasos hacia este lugar. 돌아가는 것도 안전하게 지켜주시기를 원합니다. También ayúdanos y cuídanos nuestros pasos vuelta a casa. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Y oramos en nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 감사합니다. Gracias. 자, 오늘도 준비